Pa, dobra večer svima i dobro došli u satsang. Tako vas je lijepo vidjeti, vidjeti ovako tu navečer okupljene. Danas imamo malo drugačiji satsang. Nekako ljeto je prošlo u takvom tonu da me je inspiriralo za malu promjenu. Iz kojeg razloga? Svi znamo da je otpuštanje kontrole jedan od naših učenja ovog tijela, ovog utjelovljenja i vanjski svijet nas stalno pritišće, moraš ima pod kontrolom, a zapravo malo, nemamo ništa pod kontrolom. Tek kad otpustimo kontrolu, ulazimo u poniznost, a to je ne znam zašto je nešto za mene dobro, ni kako će nešto završiti, ni što će se dogoditi i kad nestanu te brige o budućnosti, ajmo ih to tako nazvati, od onih sitnih što ću sutra skuhati, hoće li sve biti u redu, kako će proći nešto, do onih malo dubljih gdje moj život ide i slično. To su sve one male tjeskobe koje nas u životu i brige, kako god ih želimo nazvati, koje nas u životu hoće da pustimo kontrolu i da uđemo u poniznost. Gdje sam ja ovo ljeto uhvatila sebe da sam u velikoj kontroli, apsolutno nisam bila svjesna, ali to je sve dio puta. I kad nekako slijediš sinkronicitete, kad slijediš smjernice u životu, to ne treba ništa, ne trebaš se ništa posebno fokusira i pazi da se to događa, nego jednostavno kad nešto osjetiš, to napraviš i ideš dalje, ne znajući zašto je to dobro. Tako se dogodilo i ova situacija gdje sam ja slijedila tako sinkronicitete da bi došla do ove spoznaje o mojoj kontroli. Da sam zapravo ista šef kojeg, ajmo reći, sam osuđivala dok sam radila stari svoj posao. Otkud krenuti? Ovo ljeto mi je došlo je trenutak odmora. I u tom odmoru zapravo malo je neobično, ovo mi je prvo ljeto gdje nisam na radnoj poziciji kako sam prije bila u firmi zaposlena, što znači da moj godišnji nije plaćen. I to mi je bilo jako fascinantno. Aha, ja sam sad na godišnjem i ako stanem raditi, nemam prihode, što je skroz, ako nisi u sustavu, to je skroz onako, aha, tek shvatiš onda koliko si bio zahvalan za posao koji si imao, jer kad si bio na godišnjem, zato si bio plaćen. I sad dođe taj trenutak gdje bi ja čak nisam imala potrebu stati iz tog nekog straha, iz te neke tjeskobe. No međutim, imala sam jaku zabranu da išta radim. I to je bilo tako snažno da bi se ja ujutro probudila, idem sad smišlja nešto dalje što ću raditi, kreirati nove ideje, nebitno. I ujutro se probudim i apsolutno nemam volje za ustati. Znači, onako idem nešto napraviti, samo život u meni umre, u doslovnom smislu. I onda sam sebi rekla, ok, ajde daj sebi jedan dan, sama mislila da će trajati, ajde daj sebi taj jedan dan, samo se opusti. Ja sam taj dan cijeli dan ležala. Prvi put sam se susrela sa tjeskobom, ali onom tjeskobom koja čak prelazi u dozu anksioznosti. Ona nevolja za životom, što do sad sam mislila da apsolutno nemam u sebi, da imam u nekim tragovima, sigurno imam negdje nešto, ali nikad nisam pustila da to izađe vanka. I ta moja faza je trajala sigurno nekih 7 do 10 dana, gdje jednostavno skroz mi je bilo, ajmo reći, zabranjeno da išta stvaram. No, međutim, što sam ja tu sebi pustila? Da se odmorim, ali dubinski odmorim. I tad sam ja shvatila, pa da, bez obzira što sada sam poduzetnik, nemam službeni godišnji odmor, ja sebi moram staviti u raspored godišnji odmor i to je sasvim prirodno. Ne možeš cijelo vrijeme raditi. To su sve kad
kad promijeniš ovako sustav, to su sve koraci učenja, jer se prvi put u nečemu nalaziš. I ja sebi rekla, ok, sad sam ja na godišnje 2 tjedna, neka se ja odmorim, super, ako treba i 3 tjedna i 3 tjedna. I to je sve bilo predobro. Predobro u kontekstu promatrala sam radnu tjeskobu koja izlazi iz mene i toga je bilo izuzetno, izuzetno puno. Ta tjeskoba, odnosno briga za budućnost. I nakon tako 10 dana, ne znam ja koliko je prošlo, ja sam sad čak mi je došlo malo želja, ajme, jedva čekam sad stati za laptop i nešto raditi. No, međutim, onda mi se opet dalje sam imala tu neku, ne mogu reći zabranu, ali nekako intuicija mi govori, ajde stani, odmori. I ja odslušam naravno svoj glas, taču, odmorit ću, ok, idemo dalje. I kako sam ja odmarala, ja sam zapravo shvatila da sam ja doživljavala jedino da radim kada sjednem za laptop, kada nešto konkretno stvaram i kada nešto dijelim, konkretno objavljujem ili šta već. A zapravo ta 3 tjedna događala se nevjerojatno puno posla sam napravila dok sam odmarala. Toliko sam manifestirala stvari onako evo ovako sam ih manifestirala, toliko sam toga downloadirala. Spustila se nova ideja, upravo ova zaplavilo. Tu sve se kreiralo, ali samo kad se ja dala odmor. Jer zapravo sam skontala da sam ta 3 tjedna radila, ali ja nisam doživljavala rad nešto kad rad mora biti težak, moraš sjesti za kompjuter, raditi nešto rukama, nešto. Ne može rad biti da ti ležiš na plaži i da nešto downloadiraš neko znanje. To ne može biti rad. A još manje zato možeš biti plaćen jer se nisi namučio. To su jako, jako duboka definicija koja su izašla iz mene i hvala im na tome. I u tom nizu od otkrivanja tih definicija uvjerenja izašla je i definicija kontrole. Naime, sami znate da smo kakao ceremonije onako podijelili da ih sada vi vodite. I kad sam ih ja vodila, sve je pod mojom kontrolom, znači ja znam kako će se odvijati, što ću napraviti, tehnologija i sve. No, međutim, dogodio se taj trenutak gdje to počnete vi raditi. I tu se meni već malo uplelo, moram pustiti nešto drugome. Iz nekog mog, ajmo reći, energetskog procesa moram nešto pustiti da neko drugi nešto napravi. I ja sam vidjela da to meni, ok, idem, dobro to hendlam, puštam, svaki je drugačiji, sve super. No, međutim, tu sam prvi put uvidjela kako trebam pomalo pušta kontrolu da bi drugi počeli, da bi drugi imali priliku sebe izraziti. Kasnije ćemo doći do toga zašto je to bitno. Do jednog trenutka kad je došla jedna ideja za ovaj ciklus plavog lotusa, da skroz taj ciklus, ovo nisam ni planirala izgovoriti, podijelim sa jednom osobom, da zajedno vodim s jednom osobom, to ćemo još vidjeti će li se realizirati ili neće, no što sam ja tu osjetila. Znači ja sad moram pustiti skroz kontrolu, jer ako podjednako vodimo, ja ne znam što će druga osoba izgovoriti, ja ne znam, a zajedno kao to stvaramo. I vidjela sam da je zapravo do mene hoću li ja pustiti da hoću li dati drugoj osobi prostora da uđe u taj moj prostor, moju neku ideju. Nije mi uopće bilo problem do ideje. Da mi je neko rekao, taj neko će ti ukrast svoju ideju i radi s tvojom idejom, baš bi me bolilo briga. Ali onaj dio gdje moram pustiti kontrolu, ne znam kako će nešto ispasti, što će neko reći, što će neko napraviti, u kojem će smjeru to krenuti, kako će energija drugoga utjecati na cijelo polje. To mi je bilo, ne mogu vjerovati koliko sam bila pod kontrolom. Dok se onda nisam sjetila svog šefa i mnogih ljudi s kojima sam radila, većinom ljudi imaju taj mindset. Sve ću ja, jer lakše je meni
imati sve pod kontrolom, ja ću napraviti, recimo, na poslu mi je bila situacija gdje sve što bi ja napravila, što je bio moj zadatak, šef bi morao pregledati. I što se događalo? Moralo je proći kroz njegove ruke, jer je on takav. I tu se događalo prvo da se ja gubila motivaciju. Meni se više nije dalo raditi u kontekstu jer znam da ću on to pregledati. Ja sam stagnirala jer sam gubila i volju i motivaciju i sve, a posla se nagomilavalo i on nije mogao progutati sve to što imam. Znači ja gubim, ajmo to tako reći, on je u puno posla prezaposlen. I shvatila sam da se to i meni događa. Onaj princip novog doba je kada mi pustimo drugome da nešto kreira bez obzira kako će ispasti. I tu je ta sloboda gdje zapravo drugome dajemo prostor da raste. Znači ja rastem, ali jednako toliko dajem tebi mogućnost da i ti rasteš. To je ta suradnja i novo doba. Ja dijelim ono da bi otvaram tebi prostor da ti dalje možeš rast. Jer onda i ja i ti rastemo. Ovako dolazi do zgušavanja prostora. Šef ne može sve stizati, a ja stagniram, onako ne razvijam, samo to tako nazvati. A kad je on, šefovi novog doba, ajmo to tako nazvati, prepuste i daju puno povjerenje toj osobi da odradi što ima odraditi, kako god to ispalo, nekad će ispati bolje, nekad lošije, da kada otpustimo tu oblik očekivanja kako nešto treba biti, onda se događa da kao zajednica rastemo. Raste i šef, rastem i ja. Tu ima dosta trikova i našeg uma, jer jedan oblik samoobrane, ako ti nemaš dovoljno samopouzdanja, je taj strah da ćeš izgubiti taj posao. U kontekstu tvoj će podređeni posta bolji od tebe i automatski ti je konkurencija. Našla sam se sasvim slučajno u jednoj prilici na jednom razgovoru gdje uvijek sad fali zanata. Znači, ovo su bili neki što nam popravljaju klima uređaje i sve. Jako je bilo zanimljivo promotriti što se zapravo događa. Svi okolo nas govore nema ljudi koji žele raditi klime, zanat, obrt, to se gubi, niko to ne želi raditi. A zapravo s ovim osobama kojima sam se našla u društvu je ispalo da je te osobe koji imaju svoju firmu su toliko prezaposlene, ali ja ih pitala pa što ono ne zaposlite nekoga, znači znam da ti nije do para, ali samo zaposli nekoga i lakše ti je. Da, ali što će onda? Onda će taj neko nauči taj posao, otići od mene i otvoriti svoju firmu i biti mi konkurencija. Ja sam, wow, ne mogu vjerovati da tako neko razmišlja. I to je ono zašto, a cijeli svijet govori, svi oko mene govoru fali ovih meštara, fali ovih, fali onih. A zapravo taj čovjek, ne kažem to da je za svih, ovo je situacija gdje sam se našla, ima strah nekoga podući taj posao jer će mu taj neko oduzeti njegove klijente. I sasvim je prirodno da u takvom strahu će doći neko vanjski koji će napraviti pojesti ove male, kako se dogodilo sa dosta firmi i sve, i da će doći samo neki koji će imati sve u jednome. I onda ćeš ga moći zazvati 0 do 24 i imat će i ovega meštra, onega i onega, samo zato što ovi, ajmo ih nazva mali, lokalni, su svoje znanje držali za sebe. I onda se kasnije misle kako je došlo do komercijalizacije, kako je došlo do ovenga, jadni mi propadamo. Trebamo se zapitati prvo zašto se to događa. Jer obilje je dijeliti svoje znanje. Obilje je, to je princip novog doba. Daću jedan primjer i najgluplji primjer sa igricom.
suprug ima neku igricu na mobitelu i ta igrica, dok sam ovo bila na godišnjem, nikad nisam igrala igrice, ali mislila sam prije nego sa u zadnje vrijeme i ta mi igrica bila tako zabavna i kako sam se ja u nju ušla malo dublje, igrala i sve, otkrila sam taktiku kako se vrlo lako može do nečega doći. No, međutim, suprug isto tu i tamo odigra tu igricu, ali nikad nije otkrio kako doći do tega nečega. I ja sam primijetila kako ja sam došla do tega, ali ne mogu ići dalje u kontekstu, niti imam motivaciju, niti kao da mi treba puno energije da bi mogla sljedeći korak napraviti. I u jednom trenutku on mene pitao, pa kako si ti došla do ovoga drugog koraka, mu to tako reći. Meni je prvo prošlo na pamet, ako mu podijelim, onda će i on doći do tog drugog koraka. I onda će vi bolji od mene. I onda će možda prije mene doći do trećeg koraka. No, ja sam tako bila sretna što sam to osvijestila, jer sam onda rekla, otkrila sam, full ti je jednostavno, napraviš to i to. Znači, on ispred mene napravio te moje korake i odmah je došao do drugog koraka, što nije ko zna koliko dugo. I što se onda dogodilo? Ja sam onda točno osjetila kako se i meni i njemu otvorilo zajedničko polje za treći korak, jer ja sam sad dobila dodatnu energiju. Dok je on bio na prvom koraku, ja sam bila lovila treći korak, ali kao da me on malo kočio sa svojom svješću, kako go hoćemo reći, a ja nisam imala dovoljno energije da idem na treći korak. Čim sam ja njemu podijelila svoje znanje, zajedno smo stvorili tu dodatnu energiju i sad oboje možemo istraživati koji je treći korak. I to je to novo doba gdje mi dijelimo svoja znanja, svoja učenja, svoje darove kako bi dalje mogli otvarati nove stvari koje su još bolje i kako bi zapravo naša duša, naš put mogli ekspandirati. Ok, to je za početak o ovom obliku kontrole koji svi imamo i hvala vam na ovom procesu gdje zapravo vi držite kao ceremonije jer zapravo podjednako učimo. Jako je lijepo vidjeti kad se možeš naći u svakoj ulozi, kad se možeš naći u ulozi sudionika i ulozi voditelja. Jer tek kad prođemo, kad iskusimo neke uloge, možemo razumjeti što stoji iza toga svega i možemo više cijeniti i više biti zahvalni. Stoga hvala vam na svakom daru, svakom učenju i jako mi je, neizmjerno mi je drago da smo krenuli s time i da se to jednostavno tako dogodilo i otvorilo. A tko zna što nas dalje čeka? Zašto sam rekla će ovaj satsang biti malo drugačiji? Iz tog razloga što ako ste primijetili na našim kakao ceremonijama na početku nismo dijelili svoja iskustva. Malo smo nešto dijelili. A sada nema šanse da prođe ceremonija da mi nakon ceremonije nešto ne rečemo. I jednostavno otvorilo se to polje dijeljenja iskustava. I dosta me često pitate kako znati što reći, što ne reći, koje iskustvo podijeliti, kako podijeliti iskustvo. Tu nema pravila. Već ono što je potrebno je osluhnuti sadašnji trenutak. Dok nekoga slušate, ako vam dođe neka misao o podjeli nekog iskustva ili vam dođe neka ideja o nečemu, nešto što ste vi prošli, onda malo opipate, da li je sad otvoren prostor za to, da li će ta osoba to moći čuti, da li će to doprijeti do njezinog srca ili će je zatvoriti i to je ono gdje, ajmo reći, ispipavate da li nešto podijeliti, ne podijeliti. Ovaj satsang će ja svako malo pitati samo da vas malo onako osvijestim, bocnem, da vidite vi sami po sebi koje su vam dolazile ideje kroz glavu, što ste vrtili i bi li to bilo dobro, da li je to ideja višeg ja koji vas tjera da to javno podijelite ili to samo da osjetite tu razliku, to nije za sada. Znači, točno se nekad osjeti istu stvar, evo da ja danas pripremim
često se to i dogodi, neki primjer pripremim i točno osjetim, ok, ovo ne ide danas. Jer nešto mi ono bude kao da je zatvoreno polje. Ne znam kako bi to objasnila, kao da dobijem ne. I svako malo ću reći da li želite nešto podijeliti, da li imate neko iskustvo, neki sinkronicitet za reći, samo da vi sebe propitate i vidite, osluhnete što vam govori više ja, što vam govori čim uhvatite sebe da nešto osuđujete ili nešto prigovarate, to odmah znate da je ali da malo se onako trznete i promišljate je li sad otvoreno polje za ovo reći, je li sad nije, da li je ovo potrebno reći, hoće li ovo služiti, sve što kažete služi nekome. Samo će nekad u nekom trenutku malo, ajmo reći, više služiti ako je izgovoreno u pravom trenutku. Kad jedna osoba čuje jednu rečenicu u pravom trenutku, u pravo vrijeme, može se u doslovnom smislu prosvijetliti. I to je to osluhnjivanje polja što je sad spremno iznijeti i u kontekstu na globalnoj razini i u kontekstu ovdje između nas. I ovo je jedan, ajmo reći, javni sad sangez da nije toliko javan u kontekstu, nemam puno pratitelja, pa onda neće puno ljudi ovo ni vidjeti, ali znate da je otvoreno, da je javno i tu postoji ta doza straha gdje će izaći milijun stvari, milijun definicija uvjerenja koje stoje u vama, zašto nešto ne biste trebali podijeliti ili nešto reći. I to je dobro. Znači, dobro je kad vam se izađu ti strahovi vanka, jer kad izađu oni vanka, oni izlazu iz nesvjesnog i dolaze na svjesno i onda mi s njima možemo upravljati, možemo ih mijenjati ili što god već. Sve dok su oni u vašem nesvjesnom, sve dok se vi ne usudite napraviti taj neki korak, oni kroz dan upravljaju vašim životom iz nesvjesnog. Znači, toga niste svjesni. Nešto radite, a niste svjesni zašto. Zato što u pozadini nečega stoji sram, strah da ću biti osramoćen, recimo, gubla sam u javnosti. Strah izgovaranja, dava sebi pravo za nešto izgovoriti. Ok, to bi bilo to od ovog, ajmo reći, blagog uvoda i danas je dosta neobično jer smo rekli pustit ćemo kontrolu. Pitanja su bila nadasve, svaki put me pitanja mene bocnu, izvuku me, moram ove malo razmisli, gdje si me našla s ovim pitanjem, baš sam tu tanka, ali sve je s razlogom jer i od mene traži da ja promislim, znači kako vi postavite pitanje tako ja rastem i tako zajedno rastemo. Isto tako meni je puno lakše kad vi usmjeravate, postavljate pitanja, podpitanje i govorite, nego kad moramo sluškivati cijelo polje i govoriti što je potrebno ili mogu govoriti bilo čemu. Još jedno iskustvo prije nego krenem. Vidim da Antonija želi nešto podijeliti, tako cijelo želim podijeliti, a nije. Nije važno. Kad god želite nešto podijeliti, samo ili dignite ruku ili napišite na chat, što god. Ako imate bilo kakvo potpitanje, neka samo podijelite. Samo napišite na chat, ja ću odgovoriti. Još jedno moje iskustvo koje sam jutros imala i koje bi voljela podijeliti je taj trenutak kad mi je suprug išao na posao, ja sam ostala doma, ja sam tako bila onako, kad smo se rastali, onako zahvalna na životu i tako sam bila sretna, nešto smo se prije toga smijali i baš me prožela neka zahvalnost i blagoslov i kako sam čula da on odlazi, baš sam ono promisla, blagoslov sam proširila na njega. I onda mi je palo na pamet, pa zašto ne bi proširila blagoslov na cijeli svijet? I onda mi je došlo, pa da, idem proširiti blagoslov na cijeli svijet, da svi danas budu sretni, radosni, veseli, zaštićeni. I onda mi je palo na pamet, ok, ali nije moguće da svi budu zaštićeni, jer sigurno će nekome se dogoditi neka nesreća i neko će umrijeti. I onda mi je automatski došlo, molim te Bože, samo da se to mom suprugu ne dogodi, a nema veze ako se nekome drugome, jer nekome se mora dogoditi, neko će danas umrijeti. Onda sam stala malo, vidiš kako si opet sebična, jer mene je zapravo strah kako ću se ja nositi s time ako se mom suprugu nešto dogodi.
dogodi. Znači, ne brine mene kako će se on osjećati i hoće li on u tom trenutku biti u blaženstvu, u miru, u blagoslovu, nego mene je zapravo taj strah dolazi iz onega kako ću se ja nositi s time ako se njemu nešto dogodi. Kako ću ja podnijeti tu vijest, kako ću nastaviti dalje živjeti. To su sve one tjeskobe i brige o čemu smo malo prije govorili. I tu opet dolazimo do te poniznosti i te ljubavi, jer ne postoji, nekome će se danas nešto dogoditi, ali što je poanta, kako podijeli blagoslov? Da svi budemo u bilo kojem trenutku sretni u blagoslovu, u blaženstvu, u miru, u ljubavi, što god se dogodi. To je jedino kako možemo dijeliti ljubav. Znači, puno je važnije da, ne znam, neko ima neku, ne znam, nesreću i da on u tom trenutku bude u blagoslovu, u blaženstvu, u miru, u ljubavi, nego da on bude zaštićen, a neko drugi ne bude zaštićen, nego da on bude sretan, a neko drugi nesretan. Ljubav je za svih i to je ono gdje je trebalo otpustiti taj strah kako će se nositi iz budućnosti. Ako se nešto mom suprugu dogodi, je upravo ta poniznost. Ne znamo će li se što mom suprugu dogoditi, ne znamo će li se što meni dogoditi, ali ne brinem se za sebe. To je malo presmiješno, jer uvijek mislim, a dobro, ako se meni nešto dogodi, ja ću umrijeti, to je to. Opet brinem se ako se njemu nešto dogodi, jer kako ću se s time nositi. Zanimljivo je gdje kad date taj blagoslov, što god se dogodi, samo da smo svi u blagoslovu, u miru, u ljubavi, dobijete takvu sigurnost. Jer shvatite da nismo ovo tijelo, da je sve ovo prolazno, a ono što je stalno je taj mir, ta ljubav i bitno je kako se osjećamo i u trenutku smrti i u svakom drugom trenutku, a ne što će danas neko postići na poslu ili kako će se danas odviti dan ili apsolutno nije bitno. Tako da blagoslov ide u smjeru budi dobro, osjećaj se da se svi osjećamo u miru bez obzira na okolnosti, bez obzira što nam život donosi. To sam se malo prije, neposredno prije ovoga sad sam ga sjetila i htjela s vama podijeliti kako ono prirodno ljudski djelovanje iz te obrane, samoobrane, iz tega straha, a zapravo kad to osvijestimo, uđeš malo dublje i shvatiš da ljubav je iznad toga. Ok, da vidimo. Vida kaže da u suštini nisam znala što znači mir, sada polako idem vidjeti što je to. Tako je, zato što mir ima milijun slojeva i sve to nešto što je stalno, ljubav, mir, to su blagostanje, odnosno blagoslov, blaženstvo, to su sve nazivi za to nešto što je teško opisati i što ja mu reći stalno i s obzirom da je to toliko duboko, ima milijun slojeva toga i kako se mi rastemo i razvijamo, tako skidamo sloj po sloj i dolazimo do sve dubljeg, do izvora mira. Izvor svakog mira je taj izvor, ta srž našeg postojanja, što ja volim nazvati ljubav, a neko će možda to nekako drugačije nazvati. To stanje i ta srž je u svakom od nas i ja vjerujem da u svakom od nas ljubav. Za mene su tako tim riječima govorim. Neko će taj osjećaj nazvat drugačije. Kako god ovdje živjeli, što god radili, svi u srži smo isti i svi u sebi imamo ljubav. I bravo Vida, samo tako nastavi. Slojevi mira se dobivaju, otvaraju meditacijom u tišini. Da, za mir i za takva neka stanja iskustvo nam treba. Teško je neko reći. Neko kad ti nešto reče, teško je to razumjeti. Samo ćeš čuti i nastaviti dalje.
Evo nam se javila Blaženka. Želiš podijeli nešto? Samo da ja još, evo ga samo malo. Pozdrav, drage moje, čujete me? Čujemo. Evo jedna o miru. Kakvo divno iskustvo, a iza mira toliki strah. Ja se upišem na Strastivalu na Magmu. Vratim se sa Strastivala, ni na nebu, ni na zemlji, govori mojoj Biljani, kakva magma. Ja moram prvo se spustiti. Ajde, dobro, prođem ja to. Idem ja na Magmu, uplatim, ali ja idem u taj hotel u pansion. Ja nekako neću da idem na zemlju, u šator. A zašto ja neću to? Jer ja hoću svoj mir. Ja hoću, kad ja hoću u 8 sati, u 7 sati, da ja se povučem, ja hoću svoj mir. Zamisli ti gdje ja mir tražim u pansionu. I meni govori Biljana, mama, ti ćeš kroz onu šumu ići. Pa to ti je mrak, to ti ja kažem da. Uzet ću si bicikli, uzet ću tvoj auto. Ona kaže, ne možeš moj auto uzeti. Ja kažem, dobro, uzet ću taksi. Iću do pansiona. I ja uporno idem na Magmu, ali ja spavam u pansionu. I dobro, i onda meni jedan dan dođe. O, reko, ajmo mi sad raditi ono što se tebi baš ne radi. I krenem ja tako, u zadnji tren naručim šator, sve ono moguće ja naručim i naravno dođem tamo, nemam pojma. Što je bilo zanimljivo i još ona kaže, a moraš ti taj šator, ja kažem, to će meni Boris napraviti. Pa kaže ona, Boris ti uopće ne ide. Mi dolazimo na ono polje, Boris tamo. On meni razbacuje šator. Ljudi, to je bilo najdivnije iskustvo sa mojih 60 godina. Zaista sam osjetila šta znači ne gubiti energiju. Dani su bili ispunjeni, ja sam sebi dozvolila, birala sam radionice koje sam htjela, ali sam radila prvenstveno ono što nisam željela. I dobro mi je rekao jedan učitelj koji je strah iza toga. Naravno da je strah iza toga što ja nisam htjela. Prvo što sam otišla u bačvu s onim ledom. Jer tuširanje je još uvijek, dobro nije to, htjela sam ja prva, ali svi su se gurali. Dobro, ja sam možda bila 15, nije to ništa bilo hladno. Onda sam otišla na jednu radionicu, nešto seksualno, nemam pojma. Imala sam partnericu, moju Priju Vanju, i tu sam osjetila kako je to neugodno neke stvari. Mislim, Vanja me je tu puno oslobodila, ali grlila sam ja tamo muškarce. Ma joj, reko, dođi vamo. Ali to je bilo, osjetila sam ja i na jednoj i na drugoj strani. I tako da sam ja, naravno, priuštila sam se i stvari koje sam željela, ali to su bile stvari, sam rekla, sad ćeš baš raditi ono što ti se ne da raditi. I to je bilo, mislim, kad prođeš kroz taj strah, da vidiš šta se iza toga, i meni se najdivnije desilo spavati na zemlji. Mislim, jedno fantastično iskustvo u onom šatoru. Eto. I donala sam krpelja kući, tamo nisam ni mislila na krpelje. Kad sam došla kući, vidim, pa tam su bili i krpelji. Ma mislim, predivno, kažem, ali moja tema je o cijelo ljeto jako strah. I to je to. I stalno mi se provlači ono strah u kostima. Danas sam sa Biljanom radila to su neki duboki. Jer cijelu godinu mi dolazi strah u kostima i odakle je to došlo. Ali idemo dalje. Evo sad je rekla mir. Ja tražim mir u pansionu. Pa mislim. A našla ga na goloj zemlji s onim divnim ljudima. I eto tako, eto to je sad moje kratko iskustvo. Hvala vam što ste me slušali. Hvala. Hvala Blaženka od srca. Tvoja energija svaki put kad dođeš tako je predivna. Hvala, Hvala ti od srca. Ta hvala tebi. mudrost zrelih godina koja iz tebe dolazi, mudrost života, stvarno si kao mama svima nama, ali ono mama uloga majke. Tako Hvala, da, hvala, 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 hvala. hvala. Aha, i Antonija nam se javila. Bog, Ej, evo da i ja se nastavim s magmom, ali po pitanju kontrole, ja sam imala luda isto iskustva vježbanja, puštanja kontrole tamo.
meni je, baš sam tebi Ivona poslala zvučno, ali evo sa svima ću podijeliti. Bilo mi je genijalno jer u zadnji tren, znači 2 dana prije polaska, sam skužila da ipak nemam madrac za pod u šatoru koji sam trebala od brata posudi, ali njihova kćer je jednom isto išla na kampiranje i njoj je trebalo. Tako da su me ostavili ono, šta ću sad, traži, kupi, šta ću. I ništa, sam samo rekla, ba pustit ću. Javila tamo Evi da nešto mi nađu, ona kaže, a nešto ćemo smitli i samo ko da sam zaboravila na to. Mislim, a znam da će Kracija se pobrinu za mene. I dolazim tamo, govori Nevi, ono, madrac, ovo, ono, ja sam rekla da nemam, a ona meni donosi, znači, pravi madrac od kreveta, debeli, visoki. Znači, ja sam u krevetu spavala u šatoru, tako da bi ono bilo, ma naravno, samo treba pustiti. Genijalno. Tako da mi je u biti to kampiranje bilo posve ono normalno. Još ja inače obožavam tako zatvorene te ono male prostore, ko logori, uvijek sam to volila. Nemam straha od toga, dapače. Tako da mi je sve bilo posve prirodno. Ono. A još je bilo fora, isto nisam imala prijevoza nazad za doma, kad sam išla doma. Ono, imala sam do Splita i onda ono, pojma nemam. I zadnji dan isto mužu šaljem poruku, ono, pa već bi trebala misliti se već što ću. Ja govorim, ono, ne želim vozi rentakar ko što kad sam išla, jer znam da ću biti još u tom modu, ono, neću zna vozit. I još po noći umorna, ono. Isto tako samo pustim i on meni tamo, nisam čak mogla ni sama rezervirati sebi autobus, nije mi dalo tamo, toliko sam morala pustiti, znači taj dan, ujutro, ja još nisam znala kako ću doma, show. I opet ja pustim, mislim se, idem sad biti ono dama u nevolji, samo reći mužu, riješi mi autobus, ne da mi, i on meni tako kupi kartu, koja je bila na knap da stignem, i onda smo žurili, prebacivala se iz jednog auta u drugi, ja tamo opet se mislim šta ću jest, tek ću doći doma u ponoć, a opet neka panika, mi se pusti. I dođem tamo na onaj kolodvor i autobus kasni, ono, nekih 45 minuta dobijem poruku da će autobus kasni, znači ono, kome dolazi poruka, ono, nemam pojma. I ja točno sam imala vremena za pojest nešto fino i uđem u autobus i kiša saspe, ono, pljus. Znači, ono, do kraja podržana u sekundu, ono, baš mi je bilo genijalno. I baš mi to pomoglo malo više tako da ne planiram i da se pustim samo, ono, kad mogu pustiti, ono, da imam neki kostur, a ovo drugo nek teče kako treba. Znači, to mi baš bilo genijalno. Divna, nekako nam se svima slično otvara i ovo ljeto je stvarno u tom puštanju kontrole. Divno. Hvala, Nija. I baš hvala Vida što si potakla na Majti u ove prakse, ponovo strpljenje sam radila, evo danas. Uvijek si mislim, pa gdje si dosta bila, ono, taj mir. Odmah sam ga osjetila, ono, odmor. Sve dolazi, sve nekako, ono, samo si tu, ono, u strpljenju i to je to, ne treba ti ništa, ono. I onda oće baš mi se složilo, kao da se otvorilo sa opet sve te prakse sa strasti, ne znam šta se događa, baš ono, predivno. Divno. A jesi primijetila kako je, kao ono u meditaciji, kad meditiraš, ne znam, neko vrijeme, prvo na početku bude puno misli, a onda kasnije počne biti manje misli i onda se to preslika u život. Prije si živjela s milijun misli, a sada koračaš, to je ono, pustim. To zapravo meditiraš u hodu. A što će se dogoditi, pustim. To je, dođe misao, pustim. Koliko dugo godina vježbaš na suho, kako bi rekli, sjest u meditaciju i pušta misli, da ti se to nakon nekog vremena krene reflektira kroz život i kreneš puštati misli, emocije, događaje, pušta kontrolu. Tako da, bravo. Da. To je ono biti, kad kažem Đuru, ma poslije ću, ma pusti me sad, sutra. Tak. Odlično. Hvala ti. Super, Antonija, hvala.
Evo nam se i Vida javila. Vida, daj te čujemo. Jo, super su teme. Ja ne znam koju da počnem, onako da malo zagrebem, ali možda će ovu poslednju, uopšte nema veze, a ima veze. Danas ja u gradskom prevozu se vraćam s posla i stojim kao s ovakvom rukom i niko neće da ustane. I sedi ja stojim naspram neke devojke i tačno čujem svog Đuru. Đura je spreman da je nokautira. Znači, i sad stojim i ja kažem da, dobro, on hoće da nokautira njenog Đuru. I to je ono u pozadini da čuješ to. Ja sam celo vreme to promatrala. Ajde sad, evo to je sad Zagreb, znači kad sam izašla iz gradskog, rekla sam ajde se to pusti, ne nosi to više, to je to u tišini kada duže malo boraviš. A za polje, što si rekla Ivona, ja sam tačno juče osetila da je ta nežnost tu počela nešto i tačno sam imala potrebu da podelim to na Majtiju, jer svi mi znamo da istrpljenje i nežnost i lukavost i nemilosrdnost imaju slojeve svoje, kao i sve ostalo. I onda stvarno, još sam imala potrebu da uzem i da pročitam to ponovo i stvarno istim očima, ja kažem, ja ovo nisam ni videla, ni pročitala, čak poslednju praksu iz druge godine, ja kažem, ja ne znam ovu praksu, šta je ovo? I pišem Suzani, šta je ovo? Koja je ovo praksa? I u stvari, i pre nego što sam ja htela, ja kažem, dobro, nemoj, aj uđi sama i vidi koja je to praksa. I kad sam je videla iz druge godine, kad sam čula Ines kako objašnja, da, to je ta praksa. Znači, mi nismo isti od prošle godine gde ne prepoznajemo koja je to praksa do te mere, a za mir, ono što sam napisala, da ja uopšte nisam znala šta je mir, jednog trenutka se Đura jako uplašio, na tu pomislu idemo da istražimo, da vidimo šta je mir. On je rekao, ja neću mir, meni će biti dosadno, ja ću umreti. Tako da se tu tako Đura koprca, jer misli, znači, najjače mu je to da će biti dosadno u tom miru i bukvalno da će on umreti. Tako da sve ovo možemo, opet, možda je, šta bi ja sad trenutno volela, da sve to nekako gledamo očima veselosti. Nekako ne sad mi smo mrtvi, ozbiljni, ja ne znam šta. Kao i danas što sam podelila nešto isto na Majtiju, ja ne znam da li za ono što sam juče za nežnost je stvarno ne mogu kažem da mi se ušlo je u moje polje. I ovo je u mom polju, nisam danas bila sigurna, ali sam htjela da iznesem to na svetlo. Međutim, izgleda da nisam dobro shvaćena, jer ovo što sam danas iznala nije bilo ni kukanje ni žaljenje, nego samo pokazivanje skidanja slojeva. Da još dublje idem, i nikako niti je bilo prigovaranja ni kukanja, nego samo ono, evo ga još jedan sloj. Evo ga moj još jedan sloj, a pozadina je možda toga bila da potaknem, samo da nekako, ali u stvari više otvaranje nego da potaknem nekog. Juče je možda bilo da potaknem, a danas je bilo moje otvaranje. Ali u suštini baš bi volila da to sve ne shvatimo toliko veselo kao deca. I evo opet da se vratim na onu prvu scenu gde Đura moj hoće nju da je nokautira. Znači, tačno bi uzeo rukom i ovako. Znači, a ja to nisam, to nije moje. To je to. Tako da, eto, sve u svemu, mislim da tu stvarno treba, da ne shvatimo to sve ozbiljno, nego s tom lakoćom i sa igrom, sa humorom u stvari. Tako je. Super, Vida. Vida, ti si isto jedna od najčešćih i na meditaciji u tišini, i na svim drugim aktivnostima i stvarno promjena je ogromna. Hvala.
Hvala I te. meni mnogo znači i mislim da, to sam već jednom rekla i ponovit ću, mislim da je meditacija ključ za sve. Tišina, da. Tišina. I hvala ti na tome, Ivona. Hvala tebi, Vida. Asocirala si me na to koliko ne čujemo, koliko selektivno slušamo. Naime, prvu godinu strasti sam ja slušala 5 puta. Ne pitajte kako. Svaku godinu sam ono slušala. Kako sam lani bila dodatno modelirala prvu godinu, onda smo prethodno trebali poslušati i onda opet slušaš za predavanje. I to ti ispadne 5 godina da sam slušala prvu godinu. Sve do ove godine, ja sam promislila ove godine kako Sanja i Ines nisu stavile kao praksu meditaciju u tišini. Jer sasvim je logično da to, bez toga nema razvoja, bez toga ne možeš ništa. Sve ostale prakse možeš ući, moram radi ovu praksu, ali stati u tišinu, to je temeljno. I slušam ja ove godine, ali znači, možda na početku nisu, ali kasnije svako drugo predavanje, ako nije i svako predavanje gdje su one rekle obavezno je da boravite u miru, da budete u tišini. Baš su govorile, one su to toliko puta ponovile, a to sam ja tek čula sada. I toliko o našem, koliko isto znanje možemo slušati milijun puta, čućemo druge stvari. Čućeš uvijek ono za što si spreman čuti. Tako da mi je to bilo zanimljiv sinkronicitet i za tebe kako drugačije su ljudi doživjeli ono što si ti rekla. Zanimljivo je i taj oblik, malo je nezgodan oblik pismene komunikacije, jer ti kad govoriš s nekim usmeno, automatski možeš i osjetiti tu vibraciju. Kad je to pismeno, kao da je malo hladno, pa ne možeš drugu osobu skroz osjeti kako se ona osjeća, ali onda to ljudi mogu iz svog polja drugačije pročitati. Tako da zapravo kod te pismene komunikacije malo je zeznuta i onako bude uvijek kako treba biti i ljudi čitaju ono što iz njihovog, ono što oni vide, iz sebe oni to čitaju. Jer nisu imali priliku da s tobom ovako komuniciraju pa da osjete tvoju vibraciju, već iz jednog platna reflektiraju sebe. Tako da... A možda sve i ne napišemo, na primjer, ja to što sam videla prošlu svoju, ja sam sad uzela da radim na tome, da je zagrlim, da je sve alate što mi imamo. I naravno dar. Da, i baš se slažem s tobom i u zadnje vrijeme baš pokušavam da usmenim putem najviše komuniciram, jer to preko poruka stvarno sam se uverila da totalno dođe do nekog, ajde kažemo, nesporazuma. Tako da su, bukvalno ja isto mislim. Da. Hvala ti, Vida, od srca. I tebi. Antonija napiše, smajlići malo pomognu. Smajlići pomognu, usmjere razgovor. Još zanimljivo, Vida, bilo kako si rekla, ovo dosadno je u miru. Baš mi jedna frendica nešto tamo piše, kako stalno ide... nekako ide iz jednog ekstrema u drugi, pa se prežderava, pa onda kao pati na postu i stalno iz jednog u drugog. Ali onda ona za sebe rekla, ali to je tako uzbudljivo, zamisli da toga nema, baš bi bilo dosadno. I to je baš ti ekstremi kojima čovjek, ako je nesvjestan, stalno će težiti jer dobiva uzbuđenje od tih ekstrema. No međutim, dok si ti u ekstremima, tebi taj mir i taj srednji put izgleda užasno dosadno. I taj srednji put izvanka nekome koje je u ekstremima izgleda dosadno. No međutim, mi trošimo našu energiju na ekstreme. Znači, razlačimo se s jednog kraja na drugi kraj. I to nam čini uzbuđenje, dobijemo puno energije pa izgubimo, dobijemo puno energije pa izgubimo. Kad ti dođeš na srednji put, koliko god to izvanka izgledalo dosadno, ti imaš svu tu energiju i ti tek tada možeš svjesno stvarati. I onda osjetiš, aha, meni treba uzbuđenje. Imaš
znači tu ogromnu slobodnu količinu energije koju ćeš ti usmjeriti u ono što će tebi dati uzbuđenje. I tako mi stvaramo svijet. A ovo kad puštamo da nas vode ekstremi, zapravo samo gubimo energiju na jednu i na drugu stranu, puštamo da nas život nosi i vodi, a kada mi dođemo na srednji put, iscijelimo naše ekstreme, prihvatimo taj mir, prva ti je granica, mir je dosadan. Jer stvarno šta ima zanimljivo u miru? Ali onda shvatiš kad dođeš u to da je mir pun energije i da iz mira djelovati je djelovati usmjereno, kontekstu i služenja drugima i služenja sebi i onda ti taj mir umnažaš. Ti tu energiju kad svjesno nešto ulažeš, nešto iz ljubavi i srca, zapravo je puno, ajmo reći, efikasnija i kvalitetnija. Ivona, mogu da kažem nešto? Sad si me potakla, super, no, ovo se sada otvara. U stvari, kad si u tom miru, ti si u odmaku i sad mi je palo na pamet, sad možeš da se igraš onda sa tim ulogama, možeš da pikneš nekoga, ali ti si dalje u tom miru svom, u stvari taj srednji put je mir, gdje se ti igraš sa tim ulogama i ne vezuješ se za te uloge, jer te ne odvuče ta strana, u stvari ne odvuče te rana neka, nego totalno, ovo se stvarno sad nešto jako moćno otvorilo. Znači, taj mir ti daje odmak. Odmak od svega. I od đure, i od tuđeg đure, i od vezivanja za rezultat, i od kontrole, i od puštanja, i čak mogućnost viđenja vrata koja se, i znaš, kao vrata su ova zatvorena, nema, ok, nema veze, vidiš druga vrata, ili ako ih, ok, da ih nema, u miru si, doći će za 5 dana, i to je prihvatanje, u stvari, taj mir. Tako je. I to je ono, svima želimo mir, a ne ono da dobije ovo, ne. Što god ima u životu ima i mir. Ali ja mislim da taj mir stvarno ništa, mir je, mi možemo to da nazovemo drugim imenom, u stvari taj mir ima i razne sinonime, to prihvatanje, srednji put, mir je, ta reč stvarno ništa ne može da opiše. Evo mi smo sad u ovom sloju našli nešto zajedničko šta je mir. Bravo. Super si iskoristila riječ kao da mir daje odmak, a to je upravo ono što u meditaciji radimo. Pravimo taj odmak od misli, emocija, od onega što se događa, da bi mogli vidjeti sa tim odmakom. Iz te više perspektive, ili ja mu to tako reći, da bi mogli vidjeti iz višeg ja. A zapravo želimo i kroz ove sve prakse i sve djelovati iz višeg ja. Biti, znači nama je prirodno da je nama centar, težište u nižem ja. Ajmo jedno to razdijeliti kao niže i više ja, u tijelu, ajmo to tako reći. A onda kada pomaknemo centar naše svijesti u naše više ja, onda cijeli život, cijeli dan oplemenjujemo tišinu, zapravo živimo meditaciju tišini kroz dan, a zapravo gledamo iz tega višeg ja. A viši ja je i mir i prihvaćanje. Znači, u onim meditacijama točno osjetiš kako u našim jutarnjim, i ponekad u nekim trenucima i rečem, primijeti kako u tom, u čistoj svijesti, u tom bivanju, ne postoji dobro ni loše, niti prosuđivanje. I to je to što ne možeš ti objasniti. To je i mir, i ljubav, i prihvaćanje, sve ono što nije dobro, loše, prosuđivanje, nedovoljno dobro. To je sve aktivnosti nižeg uma, ajmo to tako nazvati. A koračanje iz življenja života iz višeg uma je zapravo življenje meditacije u pokretu. U stvari to je tišina koja komunicira sa svojim, sa svojim višim ja, ta tišina, ali evo sad kad sam te slušala, samo mi je došlo kako sam smešna bila, šta je mir, i onda da li je to kad si staložen, kad hoćeš da saznaš kao šta je mir, kao ja ne znam, kad hoćeš da ne znaš šta je mir, i onda kao šta je mir, daj traži koje je to stanje, onako kad hoćeš da,
I onda se smiriš i onda ti dođe. Evo došlo je. Znači, samo se otvoriš i možeš i umom da počneš da procenjuješ, nema veze. Bitno je da to polje malo zagrebeš mira. Tako da, i još bi ti nešto rekla, mislim da smo mi tek sad počeli meditaciju posle 2 godine. Da su ono bili, šta god, da tek sad možda ulazimo u neku meditaciju. I bila bi jako zahvalna da i sada, posle 2 godine, da je to došlo. Tako je, postoje slojevi meditacije, logično. Isto, prvi su ti slojevi, kad kreneš imaš puno misli, treba vremena i ovisno kakvoj si fazi života, što se kod tebe događa, da dođeš do malo dubljeg sloja, kada je sve manje misli, zapravo nije manje misli, nego misli kao da prolaze kroz tebe. A mi smo nakon 2 i nekoliko mjeseci, ne znam koliko dugo već, svakodnevne te prakse, to smislu istrenirali da ide još dublje i da dođe do tega, ajmo reći, sloja što je tek je sad, kako si ti rekla, prava meditacija. Na početku, kad mi imamo puno misli, zapravo je vježbanje fokusa. A tek sada je kad ti uđeš u to polje bivanja i tu samo bivaš. A misli samo prolaze kraj tebe. I ti si u nekom, ajmo nazvat miru, ne znam drugu riječ, u čistom bivanju, u tom polju prostranstva i tu se kao da se regeneriraš, došao si doma na svoj kauč malo se odmoriti i promatraš što se događa. I telo se navikava na mir. Da ne zaboravimo i to. Dakle, evo ja dok slušam tebe, posmatram sebe, da, to je to. Svako jutro je donelo. Mislim, ne bi sada nešto bude to prepotentno, ali donelo je sada da moje telo osjećam da je u miru, da taj fokus, sigurno neću možda svaku reč i zarez sad propratiti, još super ako sam na tom nivou, ali ne znam da jesam, ali svakako da se to projektuje na kasnije u danu, što si rekla, slažem se. Hvala Vida i hvala svakoj od vas jer zapravo ste pokazale tu promjenu koju živite, a promjena nije došla sama od sebe. I promjena nije došla malo radim pa malo ne radim, pa pauzu napravim mjesec dana, pa uđem u drugo, u treće, pa isprobavam nešto novo. Promjena je došla zbog te ustrajnosti, zbog te navike svakodnevnog ulaska u tišinu, svakodnevnih praksi i to je što dovodi do promjene, do rasta naše svijesti, do ekspanzije. Hvala Vida. Hvala i tebi. I hvala svima koji su ujutru tu. Da. I onima koji gledaju snimku. Da. Hvala ti Vida. Taman ćemo se ovdje nadovezati. Emina, naša draga, je pitala vezano što znači oplemenjivanje tišine. I upravo ovo što smo sad pričali, življenje iz tišine je zapravo oplemenjivanje tišine. Znači, kada živimo meditaciju kroz dan, kada promatramo sebe iz daline kako je došla misao i vidiš što ova misao napravila, pa neću pustiti da me ova misao koja je strah vodi, nego ću promisliti što bi ljubav napravila i djelovati onako kako bi ljubav napravila. I to znači oplemenjivati tišinu, taj život iz tišine. To će doći, znači ako vi svaki dan sjednete u meditaciju, neminovno je, vi se mijenjate i to će doći kad tad. Samo treba to napraviti svaki dan, biti ustrajan, ima svoju rutinu i to daje neki oblik i sigurnosti da se vi otvorite i napravite promjenu u životu. To oplemenjivanje tišine je zapravo jedan stil života koji usvojimo i to je baš ovo življenje iz meditativno, ajmo reći, življenje gdje mi smo kao
malo odmaknuti i u pozadini i kao da smo podrška ovom našem bivanju, kao da smo podrška našem umu, kao da promatramo kako se naš um igra, kako se mi igramo u različitim ulogama. To zapravo radimo i na sanjaonici kao tihi svjedoci. Znači, promatramo te uloge koje se izmjenjuju, što se događa, a zapravo oplemenjivanjem tišine u vlastitom životu promatramo i sebe među svim drugim ljudima i ulogama koji se događaju, izmjenjuju, ranama i međusobnim i ostalo što se događa. Ovi neki, ajmo reći, na početku svake, kad krenete neku praksu meditacije, ima puno misli. Isto tako, kad krenete u ovu praksu plemenjivanja tišine kroz dan, prvo je uočavati svoje prigovaranje, savjetovanje, žaljenje i opravdavanje. I to je ono, na početku će toga biti puno, a s vremenom kada to krenete uočavati i ono, dobijete poriv da se opravdate, onda rećete ne trebam se opravdavati, u redu je, onda se ne opravdate, s vremenom će se i to smanjiti. To isto znači oplemeniti tišinu. To ide jedno s drugim. Paralelno kako vaša meditacija raste, tako i vi rastete i tako vaš govor raste. Druge riječi koristite, odnosno ne koristite ove riječi koje ne oplemenjuju tišinu, koje su zapravo osuđuju, prosuđuju. To su riječi za koje postoji dobro i loše, postoji dualnost. A kada djelujemo iz tišine, zapravo smo malo odmaknuti od svega i onda osluhnjujemo potrebu, ajmo to nazva višeg ja, što ima potrebu kroz nas reći ili moguće da nas druga strana nešto konkretno pita, pa onda drugoj strani odgovorimo. Znači, kada oplemenjujemo tišinu, govorimo, ajmo reći, u dva slučaja, ovako to glupo zvuči, u dva slučaja. Kad te neko drugi potakne da nešto govoriš, nešto pita, nešto traži od tebe i kada ti dobiješ iznutra poriv, baš to ono što smo pričali, neku ideju, nešto bi trebao reći, nešto želiš podijeliti, kao da dobiješ informaciju, ajde sad to reci. I to je moguće u tom življenju meditacije kroz dan. I to će doći neminovno. Kako mi, to je sasvim prirodno, ako ti stavljaš fokus u nešto, ako ti svaki dan meditiraš i ajmo reći stavljaš pažnju u svoje više ja, samo je pitanje vremena kad ćeš ti to početi živjeti. I jedino što je potrebno biti ustrajan, ima disciplinu i raditi to svaki dan. Ono, svaki dan 15 minuta, 15 minuta. Ako nekad možeš duže, onda duže, ono, ali je bitno svaki dan. Ok, da vidimo da li ima još neko nešto za podijeliti. Ako nema, ja bi išla dalje, pa se svakom slučaju vi možete nadovezati kad god želite. Ko što i ovo sad bilo, sviđa mi se ovaj oblik jer nekako samo ide jedno za drugim. Ima flow. Ono kad ja govorim, onda ja dođem, aha, sad trebam prijeći na drugo pitanje, onda pročitam drugo pitanje, kao da me malo ono, kao da zaronim u vodu i ronim i onda moram izaći, pročitati, onda opet zaronim i ronim. Ima svoje draži i ima jedan oblik kontrole, to sam i tu otkrila svoju kontrolu, a ovako kad urodimo zajedno u jednu rijeku i plovimo, otvori se svašta nešto novo. Vidjeli smo i drago mi da ste ovo sve podijelili, jer ljeto, općenito, ljeto donosi malo, onako opustimo se, izađemo iz tih forma, uvijek zadržimo osnovne prakse, meditaciju u tišini i ostale vama koje vi zamislite da su osnovne prakse. Uvijek imamo tu neku bazu koja nam je temelj, ali tokom ljeta ove neke ostale forme, ostale prakse, ide se i na godišnji, pa općenito ostale obaveze, ko ima djecu ne ide u školu, sve se nekako raspadne. U doslovnom smislu raspadne i ljeto kao da izgubimo sve konce i to je tako potrebno, to je tako nužno jer mi tokom zime stvaramo tu, ajmo nazvat neku mrežu obaveza, mrežu ovega onega i potreban je taj trenutak da sve samo pustimo, da vidimo gdje smo, da se rastavimo kako bi onda u 9. mjesecu čak osjetili ono malo
motivaciju, malo želju da opet krenem u prakse, da opet krenem ima tu neku formu. Jer ako mi s nama ne dopustimo da se raspadnemo, da budemo raskalašeni, ja mu to tako reći, onda ćemo stalno biti u tom moranju, stalno u toj, ajmo reći, disciplini, ne smijem ovo pustiti jer ću izgubiti darove ove prakse ili ne znam nešto. I onda tako umorni, pod navodne znakove, ulazim u taj neki novi proces, novi početak nečega, nekome je to školska godina, neko ću većinom u 9. mjesecu je neki početak nečega, neko ću pisati neki seminar ili nešto i ako ljeto ne dopustimo da se sve raspadne i ne upadnemo u taj mini preispitivanje gdje sam, što sam, sve se raspalo, hoću li se zna sastaviti, u tome se pojavi ta motivacija i želja, aha, idem nešto drugačije dalje, i opet stvoriti taj neku formu koja se gradi preko zime. Tako da bravo, u redu je kako god vam je ljeto prošlo, koliko god ste se opustili, to je sve super, samo tako još možete nastaviti, još je nekako vrijeme otvoreno i još je toplo i ugodno da malo se raskalašimo. Isto tako ovako ljeti, kako se mi opustimo, tako dođu nam neke ideje i pojave se neke te stare prakse, otvorimo nešto staro, a to se nam uvijek pojavi ono nešto što nam je potrebno, što možda je sada potrebno da skinemo taj neki sloj i uđemo dublje u to neko novo učenje te prakse. Tako da baš stvarno svakome bravo na svemu što ovo ljeto proživio. I slobodno se još malo pustimo kako bi ušli onako puni entuzijazma u novo nešto. Jer sljedeća i godina na strasti općenito je opet nešto nam novo dolazi, a ne znamo što nam dolazi. I to je super. To neznanje, nepoznavanje cilja je upravo ono što nas zapravo ispunja i daje nam da pustimo kontrolu, nepoznavanje tega nekog cilja kojem idemo. A osnovno učenje ovog linearnog svijeta je moraš poznavati cilj i stalno imamo neke ciljeve i nešto lovimo, a zapravo samo treba pustiti. Treba imati neki cilj, neku smjernicu, neku, ajmo reći, široku želju kojom idemo, ali što god se putem događa, go with flow, prati sinkronicitete, oplemenjuj tišinu i kreirat ćeš nevjerojatne stvari. Ok, idemo sada dalje. Pa ako ste za, da sada najavim naše druženje sa plavim lotusom. Samo da malo još ovdje... Evo ga. Ok, da, jedan novi ciklus koji krećemo, a to je ciklus koji sam nazvala Probudi se, to je druženje sa plavim lotusom. Više sam puta i pričala i sanjaonice su nastale kao produkt, tamo to tako nazvati, suradnje i mog druženja s plavim lotusom. Tako i cijeli ovaj proces nastaje. Tako i ovaj cijeli proces i dalje nastao i nastaje upravo tijekom ovog ljeta, kao što smo i sada pričali prethodno. Ovo ljeto je bilo downloadiranje znanja i bilo je nužno da bi ovako nešto pod znakove spustila. To su sve ovako riječi koje mi koristimo, ali nema boljeg izraza. Ako ste i primijetili da u zadnje neko vrijeme nekako plavi lotus je svuda oko nas. Znači na Balkanu je skroz onako, ajmo reći, izvire iz paštete, kako bi se to popularno reklo, jer iz nekog razloga je sada na Balkanu potrebna ta energija. Isto tako i mene je plavi lotus pozvao da podijelim svoje darove, odnosno njegove darove kroz sebe. Procvjetao je, da, Antonija kaže da je plavi lotus procvjetao i svima nama. Spremni smo za te suptilne vibracije, jer plavi lotus sa sobom nosi jednu izuzetnu suptilnu vibraciju koju
je, ajmo reći, malo zahtjevnije osjetiti ako si jako u 3D svijetu. Potrebno je da malo koračaš između sna i jave, između svjetova da bi ti mogao primiti darove plavog lotusa. I sada je nekako na Balkanu otvoreno to polje i potrebno je to raditi kako bi svi zajedno mogli ići u neki daljnji korak. Kao što smo malo prije pričali, kad jedno drugome podijelimo znanje, onda dobijemo zajedničku energiju koju možemo usmjeriti u otključavanje nečeg novog i sljedećeg. Ono što sada nekako plavi lotus želi otključati je ta neka njegova vibracija koja je izuzetno moćna i ovaj cijeli proces je zapravo nastao sasvim logično kroz snove, kroz meditaciju i kroz sinkronicitete. Kroz doslovnom smislu ono ležanje na plaži i ono izležavanje, samo dođe to i tako je nastao i cijeli proces. Nedavno sam shvatila kad me je neko pitao za gdje kupiti plavi lotus, pogledala sam baš rekla sam nekome možeš pogledati u Viber grupi, svejedno je, jer tamo sam stavila pred najavu ovog procesa gdje sam ujedno vam najavila da naručite plavi lotus. I ta objava je pošla točno 8.8. Znači na portal Lavljih vrata i svi znamo koliko je to snažna energija tada bila. Ja tada nisam uopće ni gledala. Nisam išla za tim da to tada objavim, niti o tom razmišljala, to sam tek naknadno vidjela. I zapravo taj portal Egipćani su smatrali da je to kao galaktička nova godina i to je izuzetno, zbog svoje izuzetno snažne energije i povezuje se sa energijom Siriusa, što je jako povezano i sa plavim lotusom, tako da je sve nekako to slažu se male puzlice do konačnog procesa. U cijelom tom stvaranju toga procesa prvo dođe neka ideja i onda naravno refleksno ti prvo dođe odbijanje, barem je tako kod mene, kao ne mogu ja to mi djeluje kao jedan ogroman projekt, kako ću ja to, što ću ja s time, ali onda ti malo pomalo kreću dolaziti dijelovi toga kako ti slažeš tu neku puzlu, ajmo je nazvat mandala, i zapravo onda shvatiš, ti dobiješ uzbuđenje, ja to želim, ja to trebam i ja to želim zbog sebe i zbog drugih i zbog plavog lotusa, jer on nešto želi svoje dati svima nama. Svaki osoba koja prenosi znanje plavog lotusa je zapravo samo jedan posrednik koji, ajmo reći, otključava tu vibraciju i daje vam je kao švedski stol, ponudi vam je i onda vi uzimate koliko vam je potrebno i koliko možete primiti. Svatko od nas može ući i sam od bilo koje biljke učiteljice ako je to vama strast. Mene je život odveo u tom putu, ja stvarno obožavam sama i nekad i pod vodstvom kako me život pozove. Zapravo često sam i bila pod vodstvom i onda sam pratila što se događa, mene je to zanimalo, kako taj šaman prima znanje te biljke i kako ga prenosi. I to mi je stvarno bilo wow, vidi ovo i to je jednostavno mene samo mi je slagalo male puzlice i stvaralo je jedno ja to želim. I sasvim spontano se to krenulo i događati, tako i sa ovim plavim lotusom, gdje zapravo ću vam ponuditi vibraciju plavog lotusa. Ja sam ovaj proces prošla samostalno, u malo drugačijem obliku, jer kad je grupno je skroz drugačije. Zapravo je na meni biljke imaju svoju vibraciju koja je za nas iscijeljujuća. Nemaju ruke, nemaju noge, nemaju fizičko tijelo. Imaju svoje suptilno tijelo, isto kao što imamo i suptilno tijelo i fizičko tijelo, ali oni nemaju fizičko tijelo, što znači da oni nemaju tu priliku da nam direktno nas liječe. Tamo je to tako reći. I onda uzimaju, ajmo reći, medicinske sestre, odnosno ljude koji će prenositi tu njihovu vibraciju, zapravo materializirati njihovu vibraciju kroz nešto što je ovom 3D svijetu opipljivo. I onda tako dobiješ ideje kako, na koje načine ti možeš drugim ljudima probuditi u njima tu vibraciju.
Kad ti ideš sam u proces sa nekom biljkom, ti trebaš malo sam istraživati što biljka radi, kako se ponaša, a ako to nije tvoja strast, vjerojatno to neće biti previše zanimljivo i vjerojatno moguće je da ćeš onako, da nećeš skroz otvoriti to polje, jer samo nije tvoja strast. I onda je čak i dobro ući nekad u proces ovako grupni, vođeni, iz tog razloga što osoba će vam zapravo otvoriti tu vibraciju plavog lotusa, dat vam je serviranu kao na švedskom stolu i onda vi uzimate i dobivate koliko vam je potrebno. Kroz cijeli taj proces, zadnjih, ne znam, mjesec dana, koliko to traje, 20 i nešto malo više dana, samo se onako spuštale ideje i genijalno je kako zapravo se stvorila jedna mandala, jer da se mi nalazimo u nekom zajedničkom gradu, mi bi zapravo imali neki fizički prostor gdje bi se mi okupili, no svaki fizički prostor u sebi ima svoju energiju, znači ima taj i energetski prostor. S obzirom da mi se nalazimo online, zapravo po prvi puta stvaram energetski prostor u fizičkom i to mi je baš došla ideja kroz ovaj proces gdje sam dobila kao da 4 ametista stavim na 4 kraja, 4 strane svijeta i onda da je između njih formiram kao cvijet plavog lotusa i to je jedan krug. I taj krug je zapravo, nisam to tada znala, to malo pomalo dobijem ideju ovo napravi, pa to napravim, pa gledam. Onda sam prvo čistila ove ametiste, sam čistila iz čist nekog razloga, nisam znala zašto ih čistim sa duhanom. Jednostavno mi je tako došlo i pratila sam, da sam ih posložila tako kako sam osjetila da trebam, dok onda nisam shvatila da je to dio procesa plavog lotusa, gdje stvaram taj energetsko polje gdje ćemo mi svi doći, kao da ja svaki dan njegujem taj prostor zajednički gdje ćemo mi doći i pripremam ga za proces koji slijedi. I taj neki naš zajednički prostor će sadržavati svih nas. Mi svi donosimo jedan dio svoje autentičnosti i tako pletemo mandalu. A naravno ono što će nas povezivati je upravo plavi lotus. Plavi lotus, svi znamo da je biljka koja nas prvenstveno opušta. Ima taj učinak da aktivira naš parasimpatički živčani sustav. Zašto je to bitno? To je bitno jer svi u okolnostima u kojima živimo, pogotovo sad je ljeto, strka, gužve i sve, naš se simpatički živčani sustav, cijeli smo podigne, cijeli smo pod adrenalinom i samo nam treba, daj da se malo odmaknemo od svega i da uđemo u mir. Ono što plavi lotus prvenstveno radi je to da nas prvo opusti. Znači, kad vi njega popijete, dobijete taj efekt opuštanja i kroz tu opuštanje, kroz tu smirenost aktivira se naš parasimpatički živčani sustav, srce se smiri, krvotok lijepo krene teći i ta vibracija lotusa koja je dosta suptilna, ima tek tada kad se opustimo, ima prostora da djeluje kroz nas. Kako ona djeluje? Tako što kad smo opušteni, onda uspijemo čuti naše više ja. Znači, naše više ja je uvijek tu. Ono što će nam plavi lotus pomoći da ga malo bolje čujemo i ajmo reći ojačat će našu intuiciju. Glupa je riječ ojačat, samo ćemo staviti fokus malo na našu intuiciju, na našu tu komunikaciju, na naš odnos i komunikaciju sa našim višim ja, što će naknadno, znači to je efekat jedan drugi za trećim, dovesti do toga da samim time kad smo opušteni, povezani sa našim višim ja, kada slušamo svoju intuiciju, automatski kao da se brišu granice između sna i jave i mi postajemo svjesni u snu.
Znači, ova svjesnost, samo reći iz dana, malo se preljeva u san i zapravo nam pomaže da se sjećamo snova, možemo svjesno sanjati i dobiti darove snova. Znači, to je neki, ajmo reći, redoslijed koji se događa. Što će, što će ovaj plavi lotus svakom od vas donijeti je ono što je vama potrebno. Prilagođeno je za svih u kontekstu i oni koji se žele pod znakove samo opustiti i komunicirati sa biljkom. To nije samo, pa sam zato rekla pod znakove samo se opustiti komunicirati s biljkom, jer vam je ovo ljeto bilo katastrofa i želite malo mira i svega. Do onih koji žele bolje se povezati sa višim ja i koji žele početi raspoznavati što je intuicija, što je kao što smo sad ovdje u ovom satsangu malo, ajmo reći, vježbali, do onih koji imaju želju svjesno sanjati i upravljati svojim snovima. Znači, koji god su vama tu neki, gdje god se tu pronalazite, sve je u redu, jer je program prilagođen svakoj toj, ajmo reći, razini. Svi ćemo dobiti različite darove i uvijek su ti darovi oni koji su nam potrebni. Nije važno da li se vi sjećate snova, ne sjećate snova, da li sanjate, ne sanjate, to za ovaj proces uopće nije važno i to je upravo ono što je najviše mene, ajmo reći, motiviralo da krenem u ovaj proces, su upravo te sanjaonice koje su nastale kao produkt plavog lotusa i te sanjaonice su mi pomogle da vidim koliko se zapravo mi bojimo snova, koliko mislimo da naši snovi nisu dovoljno dobri i koliko se sramimo što imamo nesvjesne snove ili loše snove ili što god već. Koliko zapravo se sramimo izgovoriti naše snove i govoriti o snovima i ući u tu temu i svi to nešto ja sam jadna mala, ja ne sanjam dobro i neki imamo čudan otpore prema snovima. Tako je nekako i prirodno došlo do ovega da na jedan drugačiji način pristupimo snovima. Dosta nas je pristupilo snovima kroz prakse. Oni koji su bili na strasti ili oni koji će ići na strasti ili neko uči bilo gdje drugo. Pristupili smo snovima kroz prakse. Znači imali smo točno određene prakse koje smo dobili i ja sam prva na početku to shvatila dosta kruto. I te prakse su mi zapravo odmagale u mome snu. Zato što sam na njih jako prijanjala. Ja sada imam prakse, ja ću sada raditi te prakse i onda zaboravila sam ovu praksu, nisam ovu praksu. I tu je bilo dosta te kontrole. Stvorila sam, baš što smo i malo prije pričali, stvorila sam tu mrežu kontrole jer sad imam sve prakse, a meni ne ide, vidiš kako ne mogu i te prakse su zapravo stvorile oblik kontrole, a rekli smo za san je kontrola, ono da bi mogli ući u san moramo pustiti kontrolu. To se prirodno događa, ali možemo to i svjesno napraviti i to ćemo raditi kroz ovaj proces. Ono što će vam ovaj proces dati je pristup kroz snove sa druge strane, a to je strana kroz biljku. To je skroz drugačiji pristup. Biće nekih praksi, ne puno, u kontekstu postojanja namjere, zapisivanje snova, ali ostale će vam prakse biti koje god vi imate i znate, vama na želju, preporuku, kako god vi budete htjeli, ali ono što mi želimo je preko biljke učiteljice dobiti što nam je potrebno. Biljke učiteljice, u ovom slučaju plavi lotus, uvijek dođu na svoje u kontekstu koliko god vi pokušali držati kontrolu, tad ćete pustiti tu kontrolu.
biljkama, rad s biljkama je upravo to prepuštanje, jer sami ti ne možeš znaš što će tebi biljka donijeti. Nekada biljke daju darove na samom početku kako bi ti mogao vidjeti, imati motivaciju za daljni rad. Nekada biljke daju darove svaki dan pomalo i onda kao slažeš puzzlu, a nekada biljke daju svoje darove na kraju procesa. I onda cijeli proces misliš, pa ja ništa ne osjećam ovu biljku, a onda na kraju dobiješ taj dar. To je recimo bilo kod mene kod plavog lotusa gdje je zadnji tjedan nastala sanjaonica, a evo vidite sada i ovaj cijeli proces. I to je ono što od biljaka dobijemo, tu poniznost. I ne znam kako ću sanjati, što ću sanjati, hoću li sanjati, što ću dobiti od ovoga procesa, da li ću naučiti svjesnije koračati kroz javu, kroz ovaj 3D svijet, ne znamo što će se dogoditi i cijeli proces ćemo formirati kako se bude događao, kako nas biljka bude vodila. I to je ono što imamo neku smjernicu, imamo neke koje sam dobila prakse za svih nas, ali onda ćemo tu malo prilagođavati kako nas biljka bude vodila, kako grupa se bude razvijala, prilagođavat ćemo neke ostale stvari koje budu potrebne. Ovaj proces sa plavim lotusom, druženje sa plavim lotusom, zanimljivo zove se probudi se. Znači ja sam se u snu dobila sam probudi se i da se tako zove. I uopće ono nema tu razgovora, zove se probudi se. I jako je zanimljivo što to možeš ta ti riječ može značiti i u snu i u 3D-u, jer mi se svugdje trebamo probuditi. Ovo sada je isto jedan san. Samo smo malo u njemu, malo smo više utjelovljeni u njemu. Tako da mi zapravo i sada sanjamo i sada se budimo kao i po noći. Tako da potom to ćemo u procesu. Kao što sam već i rekla, druženje sa biljkom će imati neke prakse, ali to će namjerno je napravljeno tako da vam ne oduzima puno vremena. I najzanimljivije, proces će trajati 40 dana. To je ono možda najneobičnije. Ja sam prošla tih 40 dana. 40 dana je značajan broj u mnogim tradicijama i kulturama i u duhovnosti, no međutim ono što je nama ovdje bitno je tih 40 dana je potrebno da biljka doprije do apsolutno svake naše stanice i napravi u njoj neku preinaku koja je potrebna. Znači da napravi promjenu koja je potrebna. Obično procesi sa biljkama idu kroz oblik ladijete i to obično budu kraći procesi i u tim procesima ladijete puno naše energije trebamo dati u tih, ne znam, 7 dana koliko god traje taj proces i tih 7 dana smo dosta fokusirani na samu biljku i na sami proces, a ovdje ovo s razlogom traje 40 dana gdje ćemo mi normalno živjeti, ali imat ćemo tu svijest, tu svakodnevnu jednu kraću ceremoniju sa plavim lotusom gdje ćemo dati taj prostor od 40 dana da lotus djeluje na svim našim razinama kako bi donio darove i učenja na svim razinama. Zapravo ćemo tu energiju našu nekako raspršiti, razdijeliti na svih 40 dana. Ok, ono jedino što će biti, ajmo reći, ne mogu reći uvjet, ali preporuka je da u tih 40 dana ne jedete meso, životinjske proizvode, alkohol i droge. Sad, meni to je onako, i većini nas je to prirodno jer tako živimo, ali ako mi jedemo meso, meso ima jako tešku vibraciju smrti, vibraciju patnje, bit će nam jako zahtjevno osjetiti suptilnu vibraciju lotusa. Iz tog razloga. To je jedan od milijun razloga, ali sve te vibracije životinja, alkohola koji je umjetan, droga, sve to nam zapravo izbacuje nas iz procesa. Bježimo od procesa. Ako smo već u procesu, idemo u potpunosti ući u taj proces i uzeti darove toga procesa.
Kako će cijeli proces izgledati? Imat ćemo WhatsApp grupu u kojoj ćemo svi biti, imat ćemo ovaj energetski prostor koji se još stvara i koji ja svaki dan njegujem, svaki dan ga kadim i već zapravo taj prostor postoji, samo se trebamo još mi poslagati gdje ćemo ko biti. I u toj WhatsApp grupi ćemo međusobno komunicirati, tu ćete primati sve informacije koje su potrebne za proces, no međutim i dijeliti svoja iskustva. Želimo ti 40 dana stavi fokus na dijeljenje snova. To smo shvatili kroz sanjaonicu da je izuzetno bitno. Kad neko nešto podijeli, otključa u nekome drugome. Ja sam toliko puta čula na sanjaonici nešto, wow, zar je to moguće? I onda se to meni kad tad kroz snove dogodi. Zbog toga ćemo u tih 40 dana, kao što u meditaciji stavljamo fokus na oplemenjivanje tišine i to nam se s vremenom dogodi, živimo oplemenjivanje tišine, tako ćemo ovdje u ovih 40 dana staviti fokus na snove, odnosno na tu našu komunikaciju sa višim ja, sa intuicijom, kako bi ono na što stavljamo fokus to manifestiramo, kako bi to manifestirali. Osim toga imat ćemo i interne sanjaonice, znači sanjaonice zatvorenog tipa kako bi pojačali tu energiju i isceljivali rane koje zapravo mi kroz snove, svaki naš san je jedan oblik naše nesvjesno nam želi nešto poručiti i dosta često ti naši snovi nam želu ukazati na neke naše rane, a kroz sanjaonice ćemo iscijeljivati i te neke naše određene rane. Vidjet ćemo što će se još sve tu otvoriti. Naravno, postojaće početna ceremonija, ceremonija otvaranja i završna ceremonija. To je skroz da imamo početak i kraj i da imamo cijeli taj jedan proces. Između toga ćemo pratiti što nas biljka vodi, gdje nas vodi, da li će biti potreban neki satsang ili da vi podijelite iskustva ili dođe možda neka skroz nova ideja. Plavi lotus je zanimljiv zato što će otvoriti vašu intuiciju i onda ćete i vi vrlo vjerojatno davati neke prijedloge i vidjet ćemo gdje nas sve to vodi. Teško je kad radiš s biljkom učiteljicom znati što će se dogoditi i staviti neku formu, neki proces. Već učimo poniznosti. Zanimljivo je da ćemo u procesu koristiti osim plavog lotusa još jedan, ajmo reći, još jednog saveznika, još jedan pomagač, a to će biti naše drago kamenje, odnosno kristali, odnosno u ovom slučaju ametist. On je već se pokazao u ovom našem svetom prostoru energetskom koji se stvara i koji se otvorio, se pokazao kao jedan jaki, snažni saveznik na ovom našem putovanju. Ono što će za vas biti preporuka i za mene, ja ću biti s vama u procesu, jest da nabavite jedan svoj ametist ili ako imate doma ili ako nemate kristal koji ćete imati kraj sebe prilikom spavanja. Znači, bit će vam kraj vašeg kreveta. Za žene od srca preporučam joni jaje od ametista. Ako ne koristite joni jaje i nemate želju, u redu je, možete imati kamen, kristal ametista. Također, to ćemo još govoriti kad krenemo s procesom. Ako ćete koristiti joni jaje, možete kombinirati ametist i rozenkvarc. Objasnit ću kad krenemo s procesom zašto rozenkvarc, a zašto kada jedan, kada drugi i kako da čujete koji vam je od tih potreban. Njih ćemo koristiti tokom noći. I ono što je, ajmo reći, kruna cijelog procesa su te ceremonije svakodnevne 40 dana sa plavim lotusom. Tu ćete biti prepušteni sebi u kontekstu ceremonije ćete raditi prije spavanja, pa kad vi idete spavat, tada ćete napraviti. Dobit ćete neke smjernice kako ritualno pripremiti plavi lotus, koju glazbu pustiti za opuštanje, ali nekad će se u tih 40 dana dogoditi da vi jednostavno nećete imati vremena. Cijeli doćete s puta i samo ćete idem spavati i onda ćete posvetiti 10 minuta plavom lotusu i to je u redu. I tu se učimo i to je dio puta. Nekad ćete imati vremena i baš ćete uživati u 45 minuta druženja s plavim lotusom i to je u redu. Znači, učimo se tu
dopustiti sve, nismo kruti. Biljka nas uči i kad joj damo 10 minuta pažnje, kad joj damo 45 minuta pažnje. Važna je naša namjera, da je poštujemo i namjera koja stoji iza toga. Ovdje mi je još došlo da vam rečem, koliko plavog lotusa, jer se razvila bila na Viberu ta tema. Postoje te ceremonijalne doze plavog lotusa, no međutim, s obzirom da ćemo mi uzimati 40 dana za redom, nije potrebno koristiti ogromnu dozu plavog lotusa. Zapravo, općenito kod biljaka učiteljica nije uopće važno koju ćete dozu koristiti, već je bitno koliko ste vi otvoreni da primite. Znači, možete koristiti najveću dozu nečega. Ako ste vi zgrčeni u otporima i zatvoreni i ne želite primiti tu vibraciju biljke, ni ta vas doza neće otvoriti. A vi možete samo malo ukusiti dozu ako želite isprobati kakav je plavi lotus, kakva je to vibracija i skroz otvoreni da probate, vi možete jedan čaj plavog lotusa popiti i dobiti darove, osjetiti kakva je to biljka i što vam daje. Stoga uopće nije važno kolika će vam doza biti, općenito kod biljaka učiteljica nije važno kolika je doza, već koliko ste vi otvoreni da primite. Ja sam u svom procesu stavljala onako jedan veći cvijet ili 2-3 manja cvijeta. I to ćete isto dobiti upute da osjetite intuitivno. Imat ćete ispred sebe i onda ćete točno osjetiti koji vas cvijet za to veće zove. I tako ćete praviti. Znači, nema ono pravila, moraš staviti ovoliko grama, samo to nećemo. To ubija našu intuiciju, a pogotovo s biljkama učiteljicama nema pravila. Ja ne znam za ove neke psihodelike, nemojte uzimati me tu za riječ. Ja ovdje pričam o ovim, ajmo reći, čajevima i biljkama, našim biljkama koje su nama srodne i koje možemo lagano uzimati kroz čaj. I to još ćete trebati dnevnik, ali to svatko ima bilježnicu, dnevnik gdje ćete zapisivati određene stvari. M što se dogodi kroz snove, M što se dogodi kroz dan. Točno sam dobila i to kroz snove, odnosno kad sam se točno probudila sam dobila jedno pitanje i onda sam mislila čemu ovo pitanje i onda zapisala sam u dnevnik i onda mi je samo kasnije došlo, ovo je pitanje koje na procesu trebamo pisati u dnevnik. Tako da evo, i sad uopće ne znam koje je pitanje, već sam ga zaboravila, ali točno sam dobila što ćemo se svaki dan pitati kroz dnevnik i što ćemo svaki dan zapisivati. Mislim da sam rekla sve, osim toga kada krećemo i koja je cijena. Krećemo krajem rujna. Mislim da će to biti 27.9. ali možda bude 26.9. Ali evo, za sad stoji 27.9. i kada uzmete 40 dana, završna ceremonija bi trebala biti 5.10. To je tih 40 dana. Svaki dan uzimamo čaj od plavog lotusa. Što se tiče cijene, to sam isto pustila da onako kako sam, ajmo reći, imala vremena, sam puštala koju ću staviti cijenu i onda bi pustila dan, 2, 3 da mi dođe ili kroz snove ili kroz neke sinkronicitete ili kroz meditaciju da mi dođe neki broj, pa ću onda ja znati koju cijenu staviti. Ono što je meni bilo nekako htjela sam da cijena bude prihvatljiva za svih, a opet s obzirom da se radi o 40 dana da bude dovoljno motivirajuća da 40 dana budemo zajedno u procesu. Ako je nešto jako sitno, jako je onako, to će neko uzeti i onda će shvatiti olako. Rad s biljkom je izuzetno snažan proces. I koliko god da se naplati je malo. Da se mene pita, jer one darove koje dobivate od biljke su nešto što vam rekonstruira vašu energetsku jezgru i ulazite u tiho znanje te biljke. Znači, to nije neki alat koji ćete sad dobiti i sad ćete znati nešto raditi, već je to otvaranje, otključavanje dijela vaše svijesti koje kasnije na vama, ajmo reći, odgovornost da poduzimate daljne akcije. Vi ćete nakon toga biti ruke i noge za tu biljku i da djelujete i radite kroz vibraciju plavog lotusa. Bila mi je također želja da
napravim kao htjela sam ljudima koji su sa mnom na meditaciju u tišini dati neki popust. Onda sam promislila, ajme, moram vjesnicima duhana dati popust. Onda sam promislila, ajme, a gdje su žene i divne i Boris naš sa kakao ceremonije, ajme, želim i njima da popust. I onda sam shvatila da mogu nekoga preskočiti i da je najjednostavnije dati rane prijave koje će biti jeftinije i kasne prijave, odnosno normalne prijave, pa ko hoće jedno, ko hoće drugo. Oni koji su tu stalno, oni će vrlo vjerojatno odmah odgovoriti na tu ranu prijavu i tako dobiti taj popust. Za rane prijave cijena je 88 eura. I to je tako došlo kao 8.8. I to je sasvim bilo prirodno i logično. Za normalne prijave, znači do određenog datuma, bit će rane prijave gdje je 88 eura i to stvarno mislim da je prihvatljivo. A za normalne prijave će biti 108 eura, što je i dalje izuzetno prihvatljivo s obzirom na procese koje ćemo prolaziti. Dole vidim u chatu da me Antonija ispravila, proces će trajati do 5.11. Pravo si. Znači od 27.9. do 5.11. ne 10. Krivo sam se ja izrazila. Hvala, Antonija. Ok. Mislim da sam sad sve rekla. Pustite da vam se ovo malo slegne, pratite svoje snove, pratite informacije koje ćete dobivati u meditaciji, pratite sinkronicitete. Jer pravi lotus je suptilan, znači nije kao duhan. Duhan vam je konkretan i odmah vam strog je malo i reče to tako, tako i tako. Kod plavog lotusa se trebamo malo više, ajmo reći, potruditi, jer plavi lotus želi da se da malo koketiramo oko njega, da smo malo zamišljeni, da onako glumi malo nedostižnog. Želi da mu damo pažnju, da mislimo o njemu, da li da, da li ne. Malo je nekako tjerate da se malo provociramo, to tako reći, kako bi te usmjerio da sve pustiš, da se usmjeriš u srce i da osjetiš što iz srca želiš. Da li je to poziv za tebe ili nije. Ok, sada stvarno mislim da sam sve rekla. Idući tjedan ću staviti i službenu najavu, tako da ćete onda moći i prijaviti se i sve ostalo. Imate vremena još i za naručiti. Dovoljno sam na vrijeme vam sve i rekla da malo i razmislite. Ako imate bilo kakve pitanja, slobodno tu pitajte. Ako nemate, ja bi išla dalje, a ono što bi išla dalje jest da pitam da li možda netko od vas, a sigurna sam da jest, već bio na ceremoniji plavog lotusa i da li želi podijeliti svoje iskustvo. Kako vam je bilo i što vam je plavi lotus donio u toj jednoj ili koliko ste već ceremonija bili. Koji kamen si rekla? Rekla sam ametist. Ili kako kod mene se kaže ametist, ali ostali dijalektovi kažu ametist. Eto ga. I mislim ga ovdje, tako da evo ga. Ljubičasti, naravno. Zapravo ametist nas i otvara treće oko i povezuje sa našim višim ja. Tako da je to sve nekako povezano i sve ima smisla. A kad si gledao puzlu po puzlu, onako se misli o čemu ovo, što se ovo događa, a zapravo sve je povezano i tek na kraju možeš vidjeti širu sliku. Ok. Ako vam u nekom trenutku dođe želja da podijelite iskustvo sa vaše nekog druženja s plavim lotusom, bit će mi drago čuti. Idemo sada mi dalje. A to je pitanje od nije, hvala Mija za ovo pitanje, sad ćete me raskrinkati. Pitala je jako zanimljivo pitanje, ovako bi rekao čovjek, pa otkud je ovo palo na pamet, a onda sam shvatila, kako ćeš me sad... Kako je tvoje iskustvo sa tarotom? Jel izvlačiš karte svaki dan? Moje iskustvo s tarotom je
Mm. Znači, kad sam na prvim boginjama sam prvi put čula za tarot i kupila karte i naravno tada sam kupila od Ošove karte. I to mi je bilo super. Tad sam svaki dan izvlačila dugo, ne znam koliko dugo sam izvlačila i Ošove karte su jako zanimljive jer jako lijepo je opisano. Tjerate kroz dan da uđeš u to stanje i vodite cijeli dan da si u tom stanju. No međutim, Ošove karte nisu baš tipične tarot karte, nisu kravljeve karte, tako da meni uvijek tu bockalo, ali ti nemaš prave karte. I stalno mi je taj tarot nekako bio tu. I stalno sam htjela kupiti sebi tarot karte. No to su jedni jako zanimljivi sinkroniciteti koje tada nisam znala što se događa, a sada kada mogu vidjeti širu sliku mogu to i prepričati. Kad je Sanja krenula sa svojim tarot predavanjima, nešto 8 predavanja, tako nešto, tad sam ja još radila u operativi, to je bilo ljeto, ja se točno toga sjećam, gdje sam ja apsolutno sve slušala od Sanje i Ines. I Sanja je krenula s tim radionicama jednom tjedno, gdje po prvi puta se meni dogodilo da ja nju ne mogu pratiti, ali stvarno fizički nisam mogla pratiti, bila bi na poslu, slušala bi, ali do sljedećeg tjedna je trebalo napraviti neke stvari i sljedeći tjedan sam opet radila kad je bilo predavanje, ja sam dala sve od sebe i tu sam prošla malo propitivanje kako ne slušam Sanju, jer sam dotad sve pratila od Sanje i Ines i ništa nisam propustila, ali ja sam tada sebi rekla ok, nek završi ovo ljeto, ova sezona i ja ću na zimu poslušati sva ta predavanja, lijepo sebi kupiti prave tarot karte i krenuti u tarot. No, međutim, došla je zima, počela je strast, to se samo nije dogodilo, jer nisam imala prostora i vremena za to. Konstantno mi je to tu i konstantno sam ja ulagala svoje akcije u tom smjeru, ali ni u jednom trenutku nije došlo ta velika količina energije da uložim, da pogledam svih 8 predavanja i da uđem dublje u tarot. No, međutim, i dalje sam ja htjela tarot karte i mene je stalno tu bilo, kako je Sanja govorila, da tarot karte treba dobiti na poklon. I ja sam pisala želim dobiti prave tarot karte na poklon. Onda je bilo, učili smo mora želje izgovarati. Ja sam to izgovarala naglasno. Mene niko nije čuo. Ja nikako ne dobivam tarot karte na poklon. Ja sam već tu, ok, ajde idem dalje pratiti što se događa. Mislim, nas glasit, govoriš u grupi ljudi, želim tarot karte za poklon, dođe ti rođendan, čekam tarot karte kad ću dobiti. Ljudi, rekla sam vam što da mi kupite, ne dolaze. Ok, i ja to sve pustim i dođem ja u Meksiko. Iako, ne znam, naravno, sinkronicitetno Sanja mi čita tarot, tema tarota i ja govorim, ja vam nema tarot karte. Kako to nemaš, mi ćemo ti pokloniti. I ja sva sretna, doći na poklon tarot karte. I mi svi zajedno odemo u jedan drugi grad koji ima više trgovina u shopping i tu ćemo, idemo kupi meni tarot karte, ja ću dobiti poklonjene prave tarot karte. Kad što trgovina ne radi, u ostalim trgovinama nema, jednostavno to se ne dogodi. Ja opet tu, ok, ne događa se, ajde pustili svi ostali sudionici, ok, dođe opet ako mjesec, 2, 3, ja njima isto negdje spomenem, a ja još nisam nabavila tarot karte, baš želim tarot karte. I dogodi se, opet ih ne dobijem. I ja sam onda rekla, ok, ako tarot treba doći do mene, doći će. Tad je već Sanja krenula i sa drugim predavanjima, pentagram i sve. I ja sam kontala, ok, već sam sad dosta u zaostatku sa Sanjom. Očito me život usmjerao u drugom smjeru, a otvarali su se putevi tradicije preko Ines, putevi šamanizma i južnoameričke i srednjoameričke i sjevernoameričke tradicije. I osjetila sam da ta neka drevna znanja su više za mene i nekako tamo me život usmjeravao, a mi se stalno zatvarala vrata za tarot karte i za tu cijeli proces. A ja sam ulagala energiju, radila sam akcije, izvlačila sam dosta dugo Ošove karte jer mi je bilo zanimljivo i sve.
I prošli festival dolazi Nataša do mene iz čista mira. Nije ona nikad čula da ja full želim tarot karte, niti ko to baš ja sam to govorila točno određenim ljudima jer sam htjela da mi oni kupe. I Nataša onako prije predavanja sjedne kraj mene, slušaj, ja tebi želim nešto pokloniti, bili ti jedne, i da mi u ruke tarot karte. Kad sam ja to vidjela, ja sam skroz zaboravila na ideju tarota, ja sam krenula plakat, tresti se. Ona govori, što je ti dobro? Ko će njoj objasniti sve što se meni događalo sa tarotom i koliko sam ja htjela karte, to jednostavno u tim trenucima ne možeš objasniti, niti ima smisla objasniti. Ja sam samo plakala jer mi je to došlo kad je trebalo. To nisu bile Kraljeve tarot karte, bile su neke druge, ali za mene je to bila ok, manifestacija, otvaraju se vrata i ja krenem opet s tim kartama, sad ću ja krenuti u sve to. Krenula, sad dobio sam ove karte pa ti malo motivirajuće pa ih istražuješ i sve. I onda se opet samo od sebe dogodilo da su mi se ta vrata zatvorila jer se paralelno s tim otvorila neka nova vrata u smjeru gdje me život gurao. Već je tu Sanja daleko dogurala sa svojim zapadnjačkom magijom i jednostavno bilo mi je dosta teško, iskreno, otpustiti i taj njezina predavanja, jer stalno sam pratila i Sanju i Ines, ali samo u jednom trenutku te život gurne u ono što je tvoje. I jednostavno Sanjina predavanja i cijela ta zapadnjačka praksa, tradicija i magija nije moj put. A ja sam s time povezala i tarot. Tako da ja redovno izvlačim kartu tarota kad je neki dio procesa, kao što je sad recimo bilo za boginje. Svaki dan sam izvukla jer želim dobiti maksimalno toga procesa. Ako taj proces zahtjeva da ja svaki dan izvlačim kartu, ja ću to raditi i prima darove jer je to dio tega procesa. Ali točno večer prije nego je Antonija postavila ovo pitanje, ja sam svoje tarot karte spremila sa strane i rekla drugom prilikom. Iz tog razloga što sam dobila darove onega samo izvlačenja tarot karata, sad bi trebala ući dublje u to. A meni vrata za ući dublje u to su pod neke zatvorena. Amo to tako reći, životno smjerava na druga vrata. Stoga sam samo nekako spremila opet svoje tarot karte da mi budu tu sa strane. Eto, to ti je to, Antonija, što se tiče tarot karata i općenito tarot karte ja vežem uz taj dio mog odbacivanja Sanje jer sam to dosta osobno shvatila. Isto tako sam prolazila i sličan period gdje sam iznevjerila Serđa jer išla sam na prvi njegov intenziv pa sam išla na drugi intenziv i kad je došlo treći nešto sam imala drugo, ne znam, nešto je bilo. Ja s tako teška srca ne upisala treći jer sam ja zamislila da sam ja iznevjerila svog učitelja i kako ja mogu ne upisati, ne pratiti. Toliko mi je dao, toliko sam od njega primila, toliko sam naučila i sad ga napuštam pod navodne znakove. To su svi neki procesi gdje trebamo pod navodne znakove pustiti to prijanjanje za učitelja i za njegovo znanje i početi živjeti to znanje. A to se paralelno dogodilo kako sam krenula slijedi svoju strast i poduzimati akcije. Zapravo sam počela živjeti to znanje i to je ono što nam svi učitelji daju nam znanje i živi ga. I nisi ne iznevjerio, naprotiv, umnažaš naše znanje, umnažaš ljubav i sad je na tebi da kroz svoju autentičnost to živiš. Eto ga, to ti je moja priča sa tarotom. Antonija kaže, pa i ja sam ih spremila. Vidi gdje te život usmjerava. Mene je bez obzira na moje akcije, sve sam poduzimala, jednostavno samo guru nije tvoje, ajdamo. A na drugu stranu su mi se otvarala neka vrata. I to je samo tako. Neko uspije hendlati jedno i drugo,
to isto u redu, kako god vas život usmjerava, možda se još neko traži i na jedno i na drugom je malo jedno, malo drugo, u nekom trenutku će život ga odvesti u nekom smjeru, samo pratite te sinkronicitete u danu. Ono što bih ja htjela sad podijeliti, s obzirom na ovu moju priču o tarotom, gdje sam u neku ruku rekla ne tarotu, da li neko od vas ima skroz drugačiju priču ili želite podijeliti neku vašu priču vezano za tarot? Imate li neka svoja iskustva koja želite podijeliti? Ovako sam ja danas i zamislila, već je sad se bliži 9 sati, ako bi rekao za danas nisam ništa pripremila, imala sam ova određena neka pitanja i samo sam rekla, ajde nemoj, ajde se opusti, pođi, prošetaj i kako sam danas pošla prošeta, tako mi je došao ovaj koncept da zapravo ovaj satsang bude neko kao dijeljenje iskustava i da bude malo drugačijeg oblika. Znači ta ideja je došla popodne, kad sam ja pošla odmoriti i rekla nemoj raditi pod navodne znakove, jer definitivno koliko god radili na to, kada odmaramo ne radim. Što nije istina i danas se dokazalo kad sam odmarala, dobila sam informaciju višeg ja, što je danas potrebno, to znači pustiti kontrolu. Inače prije ne bi si to dopustila jer ne bi ja bila sigurna i opuštena sjest ovdje, a da nisam popisala sva pitanja, malo promisla što bi rekla, to je bio jedan oblik skroz kontrole koji je potreban. Kako rasteš, razvijaš se, u nekom trenutku ga samo pustiš. I to se danas dogodilo, opet sam poslušala svoj unutarnji glas i za divno čudo zatvorila laptop i rekla uopće ne znam koja su sve pitanja, jer danas puštam da odvede se satsang u kojem god je potrebno smjeru. I zato sam rekla će biti drugačiji, stvarno je bio drugačiji, vi ste ga lijepo obogatili. I hvala vam na tome. Puno je ovako ljepše kad osjetimo svih nas kao isti smo, jedno smo, ljubav smo, a opet svaki od nas je tako poseban i tako autentičan. Ok, mislim da ova ostala pitanja, bila su neka pitanja još od Martine i sve, to ćemo ostaviti za drugi put. Martina sada i nije tu, ona se htjela uključiti, ali vidjet ćemo. Moguće da nas život vodi da naš sastanak bude malo više ovakav u komunikaciji. Evo ga, Blaženka se javlja. Hvala. Isto kao i ti, ovo sa tarotom. Evo, ja svaki dan izvlačim kartu. Dnevnik i kartu počela s boginjama, jer sam prvo boginje radila pa išla na strast. I to mi je, ja sama interpretiram, ja ni ne znam kakve su moje neke klasične karte. Ali sad dok si ovo pričala, jedna od najdražih karata, ja nju interpretiram kao moja sretna obitelj. I te kockice kroz 2 godine kad sam sa zvončicom radila povratak duše, meni se vrati moja sretna obitelj. Ja bi sad mogla plakat. To su se tako te kockice slagala. Ali hoću reći, ja i svaki dan izvlačim. Kad sam prvi put otvorila smrt, a to je bilo, idem na prvi strastival, mi sjedamo u auto i to jutro ja otvaram smrt. Ja sam se šokirala, ali ne postoji to, ne, pronađem u svakoj karti nešto. Kažem, sanju obožavam, ali me uopće ta zapadnjačka isto, nije to moj smjer. I uopće se s time, ali kažem, tarot svaki dan karte te idu sa mnom, gdje god, autobusu, avionu, mama, bilo gdje da jesam. Tako da me to, kažem, ta interpretacija, moja jednostavno to intuicija da mi se jača. I to me jako raduje. A još da vam nešto ispričam. Jel ti njeni pentagrami? Ja prvi put na strastivalu i sad ono što je bilo nešto tamo, kaže Sanja radi, neko mene pita kućeš, rekao idem ja u Pentagon. Ja to nikad neću zaboraviti. Ja sam se sama sebi smijala. Kaki Pentagon ideš? Tako da ima i tu malo humora. Ivona, ako imaš vremena, ja imam jedno pitanje, goruće. Može. Ovako, to se jučer desilo, a znam, odmah sam se tebe sjetila. Ti si imala izazov s motorom kad si pala. Ako bi mogla podijeliti, ja sam jučer, ja mislim da u životu nisam panični strah doživjela, ja nisam vozila, ja sam sjela nakon dužeg vremena na Vespu,
Biljana je vozila, ona je najbolji vozač na ovom univerzumu koji si ja mogu zamisliti. Ja sam bila mirna, ali sam ju zamolila, ona je napravila, ja kažem, molim te, stani, ja, panični strah, panični. I sjetim se tebe, ti si još pala. Ako možeš ukratko, možda mi to može pomoći, ali zaista je moja želja da vozim Vespu. Zanimljivo. Da. Zanimljivo jer, baš kako si ti rekla, ja sam imala baš jako goruću želju da vozim motor. Zašto? Jer meni ono suprug vozio motor i mi smo išli na dosta putovanja s motorom i bivanje na motoru je mene povezivalo sa mojim višim ja. Znači kad bi ja bila na motoru bi dobivala ideje i dobivala bi aha momente. U tom elementu vjetra, ja sam to tako rekla. Sad što mi se događa na ležaljci dok ležim na plaži, to sam dobivala kroz vožnju motorom. I tu je u meni bila jedna neobjašnjiva goruća želja da ja vozim motor. A imala sam ogromne otpore jer znam da imam iz djetinjstva definiciju Irenije da je to izuzetno opasno i što i jes, izložen si puno više nego autu. Nego kad si u autu izložen si puno više vanjskim okolnostima. Ali dogodile se i dok sam bila u djetinjstvu neke nesreće mojih bližnjih u kontekstu prijatelja iz škole sa motorom i to me je sve malo pomalo stvaralo strah ko vidiš što se događa na motoru, nemoj motor. Ja sam htjela u tinejdžerskim danima motor i jako sam tatu tu, daj molim te, želim motor, ovo ono, no on nije mi dao. I ja sam toliko tu željela, a imala ogromne otpore. Kad mi nešto tako goruće želimo, a imamo ogromne otpore, ogromne strahove, zapravo to je jedan put gdje nam kreacija daje tu goruću želju da bi prevazišli te strahove. Taj moj prvi pad s motorom, obično kažu da kao bajkeri puno puta padaju, dignu se i nastave dalje. Mene je to izuzetno fasciniralo jer taj moj prvi pad s motorom je meni digao milijun rana. Od toga da ja kao dijete sam se bojala pasti i da se ne ozlijedim. Znači ja sam bila na motoru da se ne bi šporkala, zaprljala, ozlijedila, boljeće. Znači to je prvi bio strah od boli. Potom mi se digao strah od neuspjeha. Kad se ja sebe vidjela na podu, meni je prvo i osnovno bio sram. Znači, prvo sam promislila, ok, dobro sam, nije mi se ništa dogodilo, nije bila velika brzina, samo sam, ajmo reći, za bajkeri ne bi ni rekli da je ovo pad, pravi bajkeri, oni bi rekli, ok, pao ti je motor, malo si, za njih to ne bi bio pad, ali meni je to najveći sramota na svijetu bila. I tu mi se digao, ja ne mogu pisati koliki sram od tega pada, od neuspjeha, od rana koje sam imala na sebi i od boli. Strah da će boljeti, strah da život boli. To su, ajmo reći, prvi slojevi što sam digla vezano za motor. Kasnije, cijeli taj proces sa motorom je trajao 2 godine. Odnosno, blažem, godinu i pol sam ja polagala jer u međuvremenu sam išla u Meksiko, tako i preko zime nisam išla u autoškolu, pa se to produljilo, ajmo reći, na godinu i pol. Točno vidim, u trenucima gdje bi ja bila prepuštena, ja sam vozila ko nešto iz mene vozilo. No čim bi ja uključila čim bi se uključila ja bi se zablokirala. Ali u doslovni su strah gdje ja držim volan i mislim da će mi ovo napravi i da ću završiti u autu i da sam umrla. No međutim, nešto me je guralo da prođem kroz to. Nakon što sam to pala, imala sam neku pauzu od sigurno 3-4 tjedna gdje ne da neću stati na motor, ne mogu mu se približiti. No međutim, tu sam imala instruktora koji me je rekao, odmah mi je sutradan rekao,
dođi voziti. I mene je to ubijalo kako, ono, da mu rečem ne, ja sad trebam poći voziti. Zapravo me je on progurao zajedno sa suprugom koji mi je bio podrška da prođem kroz taj strah. Znači, to je bio strah, jedan od onih strahova kroz koje samo moraš proći. Nema tu blago, nježno, čekat ću da prođe vrijeme. To ne postoji za ovaj strah. Ovo je strah od milijun strahova u pozadini, ali najdublje je taj strah o smrti gdje samo moraš proći, sjesti, proći kroz to. I prošla sam kroz te strahove u toj mjeri da sam položila, i to sad savršeno položila, no međutim ništa nakon toga nije isto logično, jer sam osvijestila svoju smrtnost. Osvijestila sam koliko je lagano umrijeti, koliko si sada možeš biti tu, sutra ne moraš biti tu. Osvijestila sam tu prolaznost i koliko je ovo tijelo nemoćno, pod navodne znakove, vrlo lagano može, ajmo reći, umrijeti, a da ni sam nisi kriv. Ti kada si na motoru, ti si povezan sa svime, što je izuzetno predivno. Isto kao kad si sad bila u prirodi, ti si bila u prirodi i dopustila si otpusti kontrolu i povezala se sa drvećem, sa zemljom. To se događa na motoru. Ali kad voziš po prirodi, dok si u autu, kao da si u pansionu, zatvoren si. Kad voziš s motorom po prirodi je iscijeljujuće. Dio si te prirode i taj vjetar ide kroz tebe, kao jedno si s time. No međutim, kad voziš kroz grad, meni se automatski aktivirao taj, ajmo reći, vanjski strah, vanjske okolnosti bile su mi ogledalo da u meni aktiviraju strahove. Od milijun tih strahova, što će ako mi se i nešto dogodi, što će i roditelji reći za mene, kako tu su se pokrenuli ti strahovi, kako će roditelji podnijeti da se meni nešto dogodi, hoću li nekome biti na teret ako mi se nešto dogodi. Znači, kad kreneš sjest na motor, ti stvarno kreneš u duboki rad. I prošlo ljeto je bilo također jedan susret jako iscrpljujući, koji nikad nisam ni pričala, niti sam ikome ispričala, gdje sam opet imala taj susret straha od smrti, odnosno neki oblik susreta sa smrću, gdje sam apsolutno osjetila tu podržanost i da zapravo mi ne biramo kad ćemo umrije i kako ćemo umrije, odnosno mi biramo, krivo sam se izrazila, jer u tom trenutku je tako malo moglo biti da ja umrem, ali se to nije dogodilo. Znači, tako su se okolnosti pogodile, toliko se to namjestilo da ja ne znam što me je čuvalo, ali sam ja osjetila u pozadini podržana si, samo nastavi dalje živjeti, podržana si. I kad sam prevazišla taj strah, gdje u jednom ti se, svi imamo strah o smrti i uvijek ćemo ga imati, ali biti svjestan te svoje smrti, prije kao da sam držala naočale i nisam htjela biti svjesna smrti i onda nisam mogla u potpunosti uživati u životu. Zbog ovega straha i svjesnosti naše smrti mi je zapravo pomoglo i ovo ujutro što sam dala blagoslov suprugu, jer on sad vozi motor, jeli? I dalje mi sad vozimo motor, ali je to moje skroz iskustvo drugačije. Puno sam svjesnija na njemu, svjesna sam odgovornosti koju donosi vožnja motora i koliko zapravo bez obzira na to trebaš balansirati taj strah u kontekstu da, prirodno je da me je strah smrti, ali bez obzira osvještavam svoju prirodnu straha o smrti i sjedam na taj motor jer moja srce to želi, jer time se povezuje s višim ja, jer me to gura u ekspanziju, jer dobivam užitak od toga, ali uvijek, otad je uvijek ta svjesnost o smrti meni tu. Znači, taj cijeli proces motorom koji sam prošla je mene transformirao. I to je ono kad kažu život je dovoljan za transformaciju. Znači, u doslovnom smislu dovoljno je da radiš meditaciju u tišini,
još možda neke manje prakse i živiš svjesno život. Da ne ostaješ u zoni ugode, jer da se ostala u zoni ugode, ja se ne bi, nakon što sam prvi put pala, ne bi se podigla i krenula dalje, nego bi ostala u toj zoni ugode i ne bi prošla taj strah. Cijeli taj proces je jedan veliki blagoslov osvještavanja svih dubinskih strahova, a gdje je taj iskonski strah od prolaznosti. I zato jutros kad sam to širila blagoslov i dala ga suprugu, zapravo mi se pojavila, iz mene izašla ljubav, jer znam da će neko sigurno danas s motorom umrijeti. I kad si ti svjestan toga da će neko s motorom umrije, automatski ti se javlja zahvalnost za ovaj život, za ljude kojima si okružen, za sve što živiš i shvaćaš koliko je nebitno, imaš li ovo, nemaš li ovo, jesi li ovo ili nisi ono. Bitno je ono puno dublje. Eto, nadam se da sam nekako malo služila. Nije ti slučajno to u životu. Nekome motor uopće ništa ne znači, nije njegov dio života i to je skroz u redu. Neko će dobiti neke drugačije izazove, to je skroz u redu. Bitno je da mi osvještavamo te strahove kao što si ti osvijestila i kopaš dalje i radiš usprkos strahovima. Da nas strahovi ne blokiraju. Hvala ti. Eto, hvala tebi, draga Blaženka, što si me pod znakove natjerala da ovo podijelim. Kako mi je večeras bilo lijepo. Hvala vam od srca i evo već je sad prošlo 2 sata i 10 minuta. Hvala vam divni ljudi, hvala i vidimo se drugom prilikom, a prva je već sutra ujutro u 6 sati u tišini. Grlim vas, ljubim vas. Puse svima.